우리에게 예수 그리스도를 통해서 영원한 생명을 주셨습니다. Бизге Ыйса Машаяк аркылуу түбөлүк өмүрдү бердиң. 또 저희들 하나님의 자녀로 삼아 주셨습니다. Жана бизди Кудайым өзүңдүн балдарың кылып алдың. 또 저희들에게 영원한 천국과 영원한 영광을 약속해 주시니 감사를 드립니다. Жана бизге түбөлүктүү бейишти жана түбөлүктүү даңкты убада кылып койгонуң үчүн ыраазычылык билдиребиз. 오늘 귀한 주일의 시간입니다. Бүгүн баалуу жекшемби күн. 하나님의 사랑하는 우리 형제와 자매들 한 자리에 함께 불러 모아 주셨습니다. Кудайым, сен сүйгөн бир туугандарыбызды ушул жерге чогулттуң. 저희들 하나님을 찬양하며 하나님 말씀을 배우는 귀한 시간을 가지고자 합니다. Кудайым, биз болсо сени таңктаган жана сенин сөзүңдү үйрөнө турган убакыт өткөзгөн жатабыз. 이 시간 주님께서 우리와 함께 주시옵소서. Ушул саатта Теңирим биз менен чогуу боло көр. 말씀을 전하는 자 그리고 통역하는 자들 그리고 말씀을 듣는 우리 모두의 마음을 감동시켜 주시옵소서. Сен сөзүңдү жеткизип жаткан адамдын, которуп жаткан адамдардын жана угуп жаткан адамдардын жүрөктөрүн ыйык рух менен жетектей көр. 하나님의 뜻을 올바로 분별할 수 있도록 도와주시옵소서. Кудайым, сен сөзүңдү туура айырмалап билиш үчүн өзүң жардам бере көр. 이 나라에 주님이 세우신 우리 교회들이 있습니다. Бул өлкөгө тургузган сенин жыйындарың бар. 모든 교회들 믿음 가운데 든든하게 세워 주시옵소서. Бардык жыйындарды ишенимде бекем тургуза көр. 하나님을 사랑하며 하나님을 섬기는 귀한 교회들이 되게 도와주시옵소서. Кудайым, сени сүйгөн жана сага кызмат кылган баалуу жыйындардан болууга жардам бере көр. 말씀을 전하기 위해 수고하는 분들이 계십니다. Жакшы кабар таркатылыш үчүн эмгектенип жаткан адамдар бар. 또 교회를 위해서 수고하는 많은 분들이 계십니다. Ошондой эле жыйын үчүн эмгектенип жаткан көптөгөн адамдар бар. 그 모든 분들 위해 은혜로 더욱 채워 주시옵소서. Ошол бардык адамдарга ырайымыңды мол төгүп бере көр. 하나님이 공급하시는 힘으로 맡긴 일을 잘할 수 있도록 인도해 주시옵소서. Кудайым, сен камсыз кылып жаткан күч менен берилген ишти жакшы аткарылыш үчүн өзүң жетектей көр. 그리고 이 나라에 더 많은 사람들에게 은혜의 복음을 전할 수 있도록 인도해 주시옵소서. Жана бул өлкөдө дагы көптөгөн адамдарга ырайым жөнүндөгү жакшы кабарды таркатыш үчүн бизди жетектей көр. 주님께 모든 것을 부탁드립니다. Бардыгын Теңирим өзүңө тапшырабыз. 또 교회가 계획한 여러 가지 일정들이 있습니다. Ошондой эле жыйын пландап жаткан көп иш-чаралар бар. 모든 전도하는 일정들 위에 주님이 함께 주시옵소서. Жакшы кабар таркатылыш үчүн коюлган бардык иште Теңирим өзүң чогуу боло көр. 오늘 우리에게 주어진 모든 시간 주님께 부탁드립니다. Бүгүн бизге берилген бардык убакытты Теңирим өзүңө тапшырабыз. 우리 모두에게 은혜로운 시간이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Бардыгыбыз үчүн ырайым ичинде убактардан болуш үчүн өзүң жетектей көр. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 자, 우리 성경 고린도후서 13장 5절 말씀을 찾아보겠습니다. Ыйык жазуудан 2 Корундуктарга 13 бөлүм 5 аятты ачалы. 말씀을 스크린에 띄워놨습니다. Аятты экранга дагы чыгарып койдум. 이 말씀 우리 같이 한번 읽어보시겠습니다. Бул сөздү баарыбыз бир жолу чогуу окуйлу. Өзүңөр текшерип көргүлөчү, ишеним жолундасыңарбы? Өзүңөр сынап көргүлөчү, же силер өзүңөрдү Ыйса Машаяк ичиңерде экенин билбейсиңерби? Андай болсо, силер ким болушуңар керек болсо, ошол эмессиңер. 정말 이 말씀은 굉장히 중요한 말씀입니다. Бул сөз чынында абдан маанилүү сөз. 내가 정말 믿음이 있는지를 한번 확인해 보란 말씀이잖아요. өзүңөр текшерип көргүлөчү, ишеним жолундасыңарбы деп атат. 그리고 성령이 계시다는 것을 너희가 알아야 된다라는 말씀입니다. Жана ичиңерде ыйык рух бар экенин силер билишиңер керек деген сөз. 정말 이 말씀은 정말 부담스러운 말씀이기도 해요. Бул негиз аябай ыңгайсыздык жарата турган сөз да болушу мүмкүн. 그리고 또 조심스러운 말씀이기도 합니다. Жана аябай абайлаш керек болгондагы сөз. 그러나 우리가 반드시 알아야 될
중요한 말씀이기도 하죠. Бирок биз сөзсүз билиш керек болгон абдан маанилүү сөз дагы болуп эсептелинет. 왜 이렇게 자신의 믿음을 확인해 보라고 그럴까요? Эмне себептен өзүңөрдүн ишенимиңерди текшерип көргүлөчү деп атат. 물론 이 믿음은 구원받은 믿음에 대해서 말하고 있는 겁니다. Албетте бул ишеним куткарылуу алган ишеним жөнүндө айтып жатат. 우리는 신앙생활도 믿음으로 해야 되지만요. Биз ошо руханий жашоодо ишеним менен жашаш керекпиз. 제일 중요한 것이 바로 성경적인 믿음으로 확실히 구원을 받아야 되잖아요. Бирок эң маанилүүсү ыйык жазуунун негизинде так куткарылууга ээ болуш керек да. 바로 예수님이 하신 일을 믿음으로 구원을 받는 건데 Биз болсо Исанын аткарып койгон ишени аркылуу куткарылуу алабыз. 내가 진짜 구원받았는지를 확인해 보라. Бирок өзүңөрдүн чындап куткарылуу алдыңарбы текшерип көргүлөчү дейт. 왜 이렇게 부담스러운 말씀을 하실까요? Эмне үчүн ушундай ыңгайсыздык жараткан сөздү айтып жатат? 그 이유가 있죠. Анын себеби бар. 마태복음 7장 21절에서 23절까지 어떤 말씀입니까? Матай 7-бөлүм 21-аяттан 23-аятка чейин эмне жөнүндө жазылат? 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어갈 것이 아니요라고 말씀하셨죠. Мени теңир дегендин баары эле асман падышачылыгына кирбейт деп айткан. 도리어 많은 사람들이 천국에 가지 못한다고 말씀을 하십니다. Тескерисинче көптөгөн адамдар бейишке кире албай калат деп айтып жатат. 그들은 주의 말씀을 가르치기도 했고 Алар болсо теңирдин сөзүн үйрөтүшкөн, 귀신을 쫓아내기도 했고 жиндерди кууп чыгарышкан, 많은 능력을 행하기도 했습니다. көптөгөн күчтөрдү, кереметтерди көрсөтүшкөн. 근데 예수님이 뭐라 말씀하십니까? Бирок Иса аларга эмне деп айтып жатат? 나는 너희들이 누구인지 도무지 알지 못한다. Мен силердин ким экениңерди эч качан таануучу эмесмин 쫓아버렸잖아요. деп кууп чыгып салып жатат. 평생을 예수님을 섬기고 살았는데 Алар өмүр бою Исага кызмат кылып жашашкан. 주님 앞에 쫓겨난다. Бирок ошол теңирдин алдынан куулуп чыгып калса, 얼마나 끔찍한 내용입니까? бул канчалык коркунучтуу нерсе. 또 누가복음 13장에 어떤 말씀이 기록되어 있죠? Жана Лука 13-бөлүмдө эмне жөнүндө жазылат? 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라. Таар эшиктен кирүүгө аракеттенгиле. 왜 그런 말씀을 하시는가 하면 Эмне үчүн мындай сөздү айтты эле? 제자들이 질문했지 않습니까? Шакирттер ага суроо беришпеди беле? 주여 구원을 얻는 자가 적으니까 라고 질문을 했습니다. Теңир куткарылгандар аз болобу деп суроо беришкен. 근데 예수님이 대답하신 말씀이에요. Анан ошондо бул Исанын берген жообу. 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라. Таар эшиктен кирүүгө аракеттенгиле. 들어가기를 구하여도 못한 자가 많을 것이다. Анткени көптөр кирүүгө аракеттенишет, бирок кире алышпайт. 그러니까 구원받기를 원해도 못하는 자가 많다라고 말씀을 하셨잖아요. Куткарылуу алгысы келсе дагы ала албай кала турган адамдар көп болору жөнүндө айтып жатат. 그러니까 오늘 이 본문의 말씀은요. Ошол себептен бүгүнкү сөздүн негизги аяты 우리에게 너무나 이제 중요한 말씀입니다. биз үчүн абдан маанилүү сөз болуп эсептелинет. 또 반드시 알아봐야 될 말씀이기도 Жана 하고요. биз сөзсүз билип көрүш керек болгон сөз болуп эсептелинет. 또 마태복음 3장 12절에 보면 Жана Матай 3-бөлүм 12-аятты карасак, 주님이 다시 오실 때 어떤 일이 있다고 하셨죠? теңир кайра келгенде кандай иш болот деп айтты эле? 자기의 타작마당을 딱 정리한다고 하셨습니다. Ал өз кырманын тазалайт. 곡식이 익으면 이제 추수하고 타작을 하잖아요. Буудай бышканда аны ооруп жыйып, ан кампага жыйнайт да. 그리고 구분하는 것이 있습니다. Аны бир нерседен бөлөт. 바로 알곡과 쭉정이를 구분하지 Ошо 않습니까? буудайды самандан бөлөт. 그래서 알곡은 다 모아서 창고에 넣지만요. Ал буудайын кампага жыйнайт, 쭉정이는 а саманды 다 불태워버린다고 분명히 말씀하셨기 때문에 өчпөс отко салат деп айтып жатат. 이것은 교회 다닌 사람에게 하신 말씀이잖아요. Бул сөз болсо жыйынга келип жаткан адамдарга карата айтылган сөз да. 왜냐하면 한 가지에 붙어 있는 열매에 대해서 말하고 있는 겁니다. Анткени бул бир сабактагы эле жемиш жөнүндө айтылып жатат. 그 모양은 보기가 똑같아요. Сыртынан караганда окшош эле, 근데 속에 꽉 찬 알곡이 있고 бирок мындай ичинде дан бары дагы бар. 모양은 똑같은데 Сыртынан окшош эле, 눌러보니까 속이 없는 쭉정이가 있잖아요. бирок мындай сыртынан окшош эле көрүнөт, бирок кармап көргөндө ичинде даны жоктор дагы бар.
예수님은 구원받은 사람들만 데려가시기 때문입니다. Иса болсо куткарылуу алган адамдарды гана алып кетет. 주님 왜 다시 오십니까? Теңир эмне үчүн кайра келет? 예, 바로 구원받은 사람을 데리러 오시는 것이고요. Ал куткарылуу алган адамдарды алып кетиш үчүн келет. 이 세상에 그리스도의 신부인 교회를 데리고 가시는 겁니다. Бул дүйнөдөгү Машаяктын колуктусу болгон жыйынды алып кетиш үчүн келет. 사람은 자신의 다른 사람의 구원을 정확히 알 수 없습니다. Адамдар болсо башка адамдардын куткарылуусу жөнүндө так биле албайт. 하지만 우리 주님은요, Бирок Теңирчи 정확하게 아시지 ал 않습니까? баарын так билет. 그래서 알곡과 쭉정이를 분명히 구분한다고 말씀을 하셨습니다. Ошол себептен буудайды самандан так эле бөлүп алары жөнүндө айтып жатат. 참 이런 말씀이 얼마나 부담스러운 말씀이에요. Бул канчалык ыңгайсыздык мындай жараткан сөз. 특히 이제 신앙이 어린 분들이 계십니다. Өзгөчө ишеним али жаш баланыкындай болгон адамдар бар. 이제 구원받은 분들이 계셔요. жаңы куткарылуу алган адамдар бар. 그런 분들 이런 말씀을 듣게 되면 어떤 생각이 듭니까? Андай адамдар бул сөздү укканда кандай ойго келиши 예, мүмкүн? 자신의 구원을 의심할 수도 있기 때문입니다. өзүн алган куткаруусуна шектенип калышы мүмкүн да. 그래서 제가 조심스러운 말씀이라고 말씀을 드린 거예요. Ошол себептен аябай абайлаш керек болгон сөз деп дагы айтып кеттим. 하지만 또 이런 시간을 통해서요. Бирок ушундай убакыт аркылуу 정말 내가 받은 구원이 확실한 구원인지 мен алган куткаруу чындап так куткарылуубу? 쭉 정리해 볼 수도 있는 귀한 시간이기도 합니다. ошону мындай ирээтештирип ала турган баалуу убакыт дагы болуп 그래서 эсептелинет. 만일 내가 성경적인 믿음이 없다고 한다면 эгерде менде ыйык жазуу негизиндегидей ишеним жок болсо, 지금이라도 그 믿음을 가질 수 있는 시간이 되잖아요. анда азыр болсо дагы ошондой ишенимге ээ боло ала турган убакыт болуп 또 몇 주 эсептелинет. 지나면 또 키르기즈 집회가 계획이 되어 있습니다. жана бир нече жумадан кийин кыргыз тилиндеги семинар болгону жатат. 그때 참석하셔서 자신의 믿음을 또 확인해 볼 수 있기 때문입니다. ошондо да катышып өзүңүздөрдүн ишенимиңиздерди текшерип көрө аласыздар. 우리는 주님이 곧 오신다는 거 알고 있잖아요. Биз баарыбыз эле Теңир жакында келерин билебиз да. 물론 날짜는 아무도 모르지만요. Албетте так күнүн эч ким билбейт. 우리에게 많은 징조를 보여주고 계십니다. Бирок ал бизге көптөгөн белгилерди көрсөтүп берип жатат. 그래서 오늘 이제 이 시간을 통해서 ошол себептен бүгүн ушул убакыт аркылуу 내 믿음이 어떤 믿음인지를 확인해 보는 귀한 시간 되면 좋겠습니다. менин ишенимим кандай ишеним болду экен деген өзүңүздөрдүн ишенимиңиздерди текшерген баалуу убакыт болушун каалайм. 자, 그렇다면 내가 정말 믿음이 있는 사람인지 어떻게 알 수 있을까요? ошондой болсо чындап ишеними бар адаммынбы кантип текшерсем болот? 예, 알 수 있는 방법들이 여러 가지가 있는데요. аны биле ала турган бир нече ыкма бар. 먼저 이제 갈라디아 이제 3장에 보면요. Биринчиден Галатиялыктарга 3-бөлүмдү ачсак, 3장 23절에서 25절까지 말씀입니다. 3-бөлүм 23-аяттан 25-аятка чейин. 이 말씀을 가만히 보고 있으면 중요한 말씀이 있어요. Бул сөздү жакшылап карасак абдан маанилүү сөз айтылган. 믿음이 오기 전 모습이 있고 ишеним келгенге чейинки убакыт болуп атат. 또 믿음이 온 이후에 대해서 말씀하고 있거든요. жана ишеним келгенден кийинки убакыт жөнүндө айтып жатат. 그러니까 구원받기 전 내 상태가 나와 있고 ошондо куткаруу алганга чейинки мен абалым жөнүндө айтылып атат. 그때는 믿음이 오기 전이죠. ал болсо ишеним келгенге чейин болуп калып атат, туурабы? 그리고 구원받은 이후 жана куткаруу алгандан кийин 믿음이 온 이후에 대해서 말씀하고 있기 때문입니다. ишеним келгенден кийинки убакыт жөнүндө айтып жатат. 우리 같이 한번 읽어보시겠습니다. Биз баарыбыз бул аяттарды чогуу окуйлу. Ишеним келгенге чейин, ишеним айкын болгонго чейин биз мыйзамдын сакчылыгы астында туткундалган болчубуз. 믿음이 오기 전 우리가 율법 아래에 매인 바 되었다. ишеним келгенге чейин биз мыйзамдын сакчылыгы астында туткундалган болчубуз. 그러니까 믿음이 오기 전 상태를 설명해 주고 있죠. Бул болсо ишеним келгенге чейинки абалды түшүндүрүп 바로 берип жатат. 율법에 매여 있는 사람이다. мыйзамга туткундалган адам болчубуз дейт. 율법의 종노릇 하고 있다. мыйзамга кул болчубуз деп атат. 그러니까 율법을 지켜야지 천국에 간다라고 생각을 하는 거죠. Бул болсо мыйзамды аткарганда гана бешикке бара алам деп ойлоп жатат деген сөз. 이제 그 상태는 믿음이 오기 전 상태죠. бул абал ишеним келгенге чейинки абал болуп жатат. 그러다가 이제 계시될 믿음의 때까지 갇혀 있는데 ошол ишеним келгенге чейин туткундалган болчубуз деп атат. 24절에 보면 24-аятты 자, карасак, 이 내용들을 같이 한번 읽어보시겠습니다. бул аяттарды дагы чогуу окуйлу. Ошентип ишеним аркылуу акталышыбыз үчүн мыйзам биз үчүн Машаякка жетелеп келүүчү болду. Ал эми ишеним келгенде жетелөөчүнүн көзөмөлүнөн бошондук.
먼저 이제 25절에 보면 биринчи 25 аятты карасак, 이게 말하고 있죠. бул жакта айтып жатпайбы? 믿음이 온 이후에는 우리가 몽학 성생활에 있지 아니하도다. Ал эми ишеним келгенде жетелөөчүнүн көзөмөлүнөн бошондук дейт. 그러니까 믿음이 오기 전과 이후에 대해서 말하고 있잖아요. Бул жакта ишеним келгенге чейин жана ишеним келгенден кийинки убакыт жөнүндө айтып жатат. 그러니까 믿음이 오기 전에 우리가 율법이라는 몽학 성생활에 갇혀 있었는데 Биз болсо ишеним келгенге чейин мыйзам деп аталган жетелөөчүнүн көзөмөлүнүн алдында болчубуз. 믿음이 온 이후에는 Ал эми ишеним келгенден кийин 이제 몽학 성생활에 있지 않다. жетелөөчүнүн көзөмөлүнөн бошондук дейт. 여기 이제 특별한 성생에 대해서 말하고 있죠. Бул жакта ушундай жетелөөчү жөнүндө айтып жатат. 바로 24절에 나와 있는 몽학 성생이라는 Бул 겁니다. 24 аятта айтылгандай жетелөөчү. 자, 율법이라는 것이 무엇이냐? Мыйзам деген эмне? 우리를 예수님에게로 데려가는 성생이다. Ал мыйзам биз үчүн Машаякка жетелеп келүүчү. 실제 사람을 가르치는 성생을 말하는 것이 아니고요. 성생이란 말은 없고 예. 인도자. 인도자, 그렇지. 정확한 표현이네요. 네. 예, 인도자. 그래서 жетелеп келүүчү. 맞죠? 아주 적절한 표현인 것 같아요. Аябай жакшы түшүндүрүлүптүр. 정말 표현이 참 좋네요. кыргыз тилинде жакшы которулуптур. 인도자. жетелеп келүүчү. 그렇죠. 율법은 인도자라는 ошо 거예요. мыйзам жетелеп келүүчү болуп эсептелинет. 누구에게 데려가는 인도자죠? Кимге жетелеп келүүчү экен? 예수님에게. ыйсага. 그러니까 율법이 우리를 구원시키는 것이 아니고 Бизди мыйзам куткарбайт. 율법은 예수님에게로 데려가는 인도자다. Мыйзам деген биз үчүн Машаякка жетелеп келүүчү болду дейт. 야, 아주 멋진 표현이네요. Аябай жакшы айтылыптыр. 그렇죠. туурабы? 바로 예수님에게 데려가는 인도자가 되는 겁니다. Бизди ыйса Машаякка алып келүүчү, жетелеп келүүчү болуп атат. 왜 그러죠? Эмне үчүн? 우리는 율법이 없으면 내가 죄인인지 몰라요. Эгерде бизде мыйзам жок болсо, анда өзүбүздүн күнөөкөр экенибизди билбейт болчук. 우리 모든 사람이 다 그렇게 생각할걸요. Баардык эле адамдар ошондойчо ойлонсо керек. 당신 착한 사람입니까? 나쁜 사람입니까? Сиз жакшы адамсызбы же жаман адамсызбы? 그럼 어떻게 대답할까요? Дегенде эмне деп жооп беришет? 나는 나쁜 사람은 아닙니다. Мен жаман адам эмесмин 뭐 이렇게 말하잖아요. деп жооп беришет да. 그렇게 착한 사람이라고 말할 수는 없지만 Бирок анчалык деле жакшы адаммын деп айта албайм. 나는 나쁜 사람은 아닙니다. Бирок жаман деле адам эмесмин. 이게 무슨 말이에요? Бул кандай маанидеги сөз? 뭐 적당히 착하다는 말이잖아요. Эмне жетишерлик түрдө жакшымын деген болот атат да. 예, 저도 그렇게 생각했고 Мен деле ошондой ойлочумун. 우리도 율법을 알기 전에 다 그렇게 생각을 했어요. Биз баарыбыз эле мыйзамды билгенге чейин ошентип ойлочук да. 나는 그래도 깨끗한 사람이고 Эми мен таза эле адаммын. 착하게 살려고 노력하고 있는 사람이고 Жакшы жашайын деп аракет кылып жаткан адаммын. 자 그런데 율법을 배우게 됩니다. Бирок мыйзамды үйрөнгөндө 하나님의 거룩한 법을 배우게 되잖아요. Кудайдын ыйык мыйзамын үйрөнүп жатпайбызбы? 그럼 내가 어떤 존재로 확인됩니까? Ана ошондо өзүбүздүн кандай адам экенибизди билип атабыз. 진짜 비참한 존재구나. Ушунчалык аянычтуу адам турбайымбы? 난 온통 죄의 덩어리구나. Мен күнөөгө толгон турбайымбы? 난 지금 죽으면 지옥 가네. Мен азыр өлсөм тозокко кетет турбайымбы? 그 사실을 깨닫게 되는 거예요. Ушул чындыкты түшүнөбүз да. 그거 내가 아무리 열심히 했지만 Мен буга чейин канчалык тырышчактымын, аракет кылбайын. 그 내 노력으로 천국에 갈 수가 없네. Мен өз аракетим менен бейишке бара албайт турбайымбы? 그 사실을 깨닫는 거예요. Ушул чындыкты түшүнөбүз. 정말 율법을 배우게 되면요. мыйзамды үйрөнгөндө 사람은 율법의 단 한 개도 지키지 않았다는 것을 알게 될 겁니다. адам мыйзамдын бирөөсүн дагы аткара албагандыгын билет. 뭐 몇 개를 어긴 것이 아니고요. Бир нечесин бузган турбайымбы деп эмес. 사람은 사실 한 개도 지킬 수가 없어요. Адамдар негизи бирөөсүн дагы аткара албайт. 왜? 몸으로 지켜야 되고 마음으로도 지켜야 되거든요. Анткени аны дене менен гана эмес, жүрөк менен да аткарыш керек да. 그런 사람은 한 명도 없습니다. мындай бир дагы адам жок. 그럼 어떡합니까? Анда ошондо эмне кылыш керек? 이제 나를 구원하실 예수님을 부르게 되어 있는 거예요. Анда мени куткара турган ыйсаны чакырабыз да. 그래서 율법은 무엇이냐? Ошол себептен мыйзам эмне экен? 바로 죄인들을 예수님에게로 인도하는 사람이 존재다. мыйзам деген күнөөкөрлөрдү Машаякка жетелеп келүүчү экен. 그리고 예수님을 만남으로 해서 Анан ыйса менен жолугуу аркылуу 예수님이 하신 일을 내가 마음으로 믿음으로 해서 ыйсанын аткарып койгон ишине мен жүрөгүм менен ишенүү аркылуу 구원을 받잖아요. куткарылуу алабыз. 그죠? туурабы? 그래서
이제 믿음이 오고 난 이후에는 ал эми ишеним келгенден кийин, 그렇죠. 믿음이 오고 난 이후에는 ал эми ишеним келгенде 이제 дейт, 우리가 율법 아래 있지 아니하다. жетелөөчүнүн көзөмөлүн бошондук. 이렇게 설명을 하는 거예요. Ушундайча түшүндүрүп жатат. 그러니까 내가 정말 믿음이 있는지 어떻게 알 수 있느냐? Анан ошондуктан өзүбүздө ишеним барбы аны кантип билсек болот? 바로 믿음이 오기 전과 이후를 제가 설명해 드렸잖아요. Мен сиздерге ишеним келгенге чейин жана ишеним келгенден кийинки убакыт жөнүндө түшүндүрүп 예, кеттим. 이 말씀을 보면 알 수 있는 겁니다. Ушул сөздү карап биле алабыз. 그러면 이런 믿음이 어떻게 오느냐? мындай ишеним кантип келет? 사람들이 이렇게 말합니다. Адамдар мындай айтышат. 예수님이 나를 위해서 하신 거 믿으면 되지 않습니까? Эми Ыйсанын мен үчүн аткарып койгон ишине ишенсем болот да. 물론 당연히 그렇죠. Албетте ошондой. 내가 무엇을 하는 것이 아니고 Мен бир иш аткарбайм. 예수님이 나를 위해서 하신 일을 믿으면 천국에 가는 거예요. Ыйса мен үчүн аткарган ишине ишенгенимде бейишке барам. 그런데 Бирок 내가 믿는다고 하는데 мен ишенем деп айтып жатам. 가끔 구원의 의심이 들 때가 있잖아요. Бирок кээде куткарылдымбы жокпу шектенген учур болот го. 그런 적 없던가요? Ошондой болду беле? 저 상담하러 옵니다. Беседага келишет. 목사님 제가 정말 구원 받았을까요? Пастор, мен чындап куткарылып алдым беле? 나 다 믿고 있습니다. Мен мунун баарына ишенем. 다 알고 있습니다. Баарын билем. 근데 마음에 아직도 가끔 의심이 들 때가 있습니다. Бирок кээде жүрөгүмдө шектенүү пайда болот. 또 어떤 사람도 저를 찾아옵니다. Анан кээде да мындай адамдар келет. 목사님 저는 어려서부터 교회를 다녔습니다. Пастор, мен кичинекей кезим эле жыйынга келем. 예, 우리 교회 다녔고 Биздин жыйынга келем. 수양회도 참석하고 Жайкы конференцияга да катышкам. 세미나도 참석하고 Семинарга да катышкам. 그래서 어려서부터 복음을 들었습니다. Кичинекей кезимен баштап эле жакшы кабарды уккам. 그리고 그때 구원받았다고 생각했는데 Анан ошол кезде куткарылгам деп ойлочумун. 또 말씀을 들으면 또 이번에 구원받은 것 같고 Бирок сөздү кайра уксам, ошондо куткарылгандай болом. 또 말씀을 들으면 작년 수양회 때 구원을 받은 것 같고 Анан сөздү кайра угуп көрсөм, жайкы конференцияда куткарылгандай болом. 그럼 내가 도대체 언제 구원을 받은 겁니까? Анан ошондо мен качан куткарылгам? 이제 이렇게 상담하러 오는 분들이 가끔 있어요. Ушинтип беседага келген адамдар ошо кээде болот. 아마 이곳에 계신 여러분들 가운데 그런 분들도 계실걸요. Бул жакта отурган сиздердин араңыздарда да ошондой адамдар болсо керек. 내가 이제 구원을 받았을까? Мен качан куткарылып алдым эле? 언제 구원받았을까? Качан куткарылып алдым болду экен? 가끔 제가 이제 간증을 하잖아요. Кээде мен өзүмдүн көйлөк сөзүмдү айтып калам го. 나는 이렇게 구원받았습니다. Мен ушинтип куткарылгам. 참 하면서 제가 정말 조심스럽게 간증을 합니다. Анан айтып жатканда да аябай абайлап айтам көйлөк сөзүмдү. 왠지 아세요? Эмне үчүн билесиздерби? 꼭 저렇게 해야 구원받은 것인가 생각할 수 있기 때문이에요. Ушундай болгондо гана куткарыла алабы деп ойлоп калышы мүмкүн да. 예, 꼭 저처럼 구원받는 것이 아닙니다. Баары эле мен сыяктуу куткарыла албайт. 사람마다 다 틀려요. Ар бир адам ар кандай. 하지만 분명한 사실이 있죠. Бирок бир так чындык бар. 본인이 구원받은 사실을 안다는 거예요. Адам өзүнүн куткарылып алгандыгы жөнүндө чындыкты билет. 내가 구원받은 걸 정확히 모른다면 эгерде өзүн куткарып алгандыгын так билбесе, 내가 어려서 말씀드렸을 때 구원받은 거예요? мен кичинекей кезимде сөз укканда куткарылдым беле? 아니면 작년 수양회 때 구원받은 거예요? Же былтыр жайкы конференцияда куткарылдымбы? 이렇게 의심을 한다면요. деп ушундай шектенүү болуп жатса, 뭔가 좀 이상하죠? анда бул кызыктай болуп калат да. 왜냐하면 Анткени 이 구원이라고 하는 것은 куткарылуу деген 지옥 갈 운명에서 건진받는 게 구원이잖아요. тозокко бара жаткан тагдырдан куткарылганы болуп жатпайбы? 골로새서 1장 6절에서 어떻게 말하고 있습니까? Колосолуктарга 1-бөлүм 6-аятта эмне деп жазылат? 이 복음이 너에게 이미 이르렀다. Бүт дүйнөгө тараган ошол жакшы кабар силерге да жеткен. 그러니까 복음을 듣고 Силер ошол Кудайдын ырайымын угуп, 참으로 은혜를 깨달은 날 аны чыны менен таанып билген күндөн тартып дейт. 그때부터 너희가 열매를 맺어서 자라간다. Жакшы кабар силердин араңарда да жемиш берип өсүп жатат. 어떤 순서를 설명해 주고 있죠. Бул жакта иретин түшүндүрүп жатат. 예, 복음의 말씀을 듣는 가운데 Жакшы кабар сөзүн угуп жатып, 참으로 은혜를 깨달은 날이 ошо 있어요. Кудайдын ырайымын чыны менен таанып билген күн бар. 나 정말 이제 천국 갈 수 있네. Мен эми бейишке бара алат турбайымбы? 하나님의 자녀가 되었네. Кудайдын баласы болуп калган турбайымбы? 이제 지옥 갈 염려가 없네. Эми тозокко түшүп каламбы деп камсанабай эле койсом болот турбайбы? 그날이 분명히 있어요. Ушундай күн так болот да.
있어야 정상이잖아요. Так болсо андан бул нормалдуу нерсе. 또 에베소서 2장 8절에서 어떻게 말씀하고 있습니까? Жана Эфесдиктерге 2-бөлүм 8-аятта эмне деп жазылат? 네, 복음의 말씀을 듣는 가운데 Жакшы кабар сөзүн угуп, 내가 구원을 얻었나니 силер куткарылдыңар дейт. 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. Бул силерден эмес, бул Кудайдын белеги. 행해서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑치 못하게 함이니라. Бул ушу кылган иштерибизден эмес, эч ким мактанбашы үчүн бул кылган иштерибизден да эмес дейт. 이 구원은 하나님의 선물입니다. Бул куткаруу деген Кудайдын белеги. 여러분 사랑하는 가족들에게 선물을 받기도 하잖아요. 네, сиздер сүйүктүү үй бүлөңүздөрдөн белек аласыздар го. 또 친구들에게 선물을 받기도 하고. Же досторуңуздардан белек аласыздар. 그리고 정말 귀한 선물을 받았다면 Эгерде аябай баалуу белек алган болсоңуздар, 그날을 잊어버리겠냐고요. ошол күндү унутасыздарбы? 그러지 않죠. Андай эмес да. 나 언제 정말 귀한 선물을 받았어. Мен ушундай баалуу белек алгам. 이 구원은 하나님으로부터 선물을 받은 거예요. Куткарылуу деген болсо биз Кудайдан белек алып жаткан болуп жатпайбызбы? 실제 구원을 선물로 받은 거다 그 말이에요. Ошо куткарууну чындап эле белекке алып атабыз. 내 마음이 이루어진 분명한 사실이고 Бул менин жүрөгүмдө аткарылган так чындык болуп атат. 절대로 의심이 들지 않고 Нага эч кандай шектенүү болбойт. 영원히 확실한 거예요. Түбөлүккө так болот. 그렇게 말씀하고 있잖아요. Ушул жөнүндө айтып жатат. 그래서 정말 구원을 확실히 받은 사람들은 Ошондуктан так куткаруу алган адамдар 자신의 구원받은 그 사실을 잊어버릴 수가 없는 거예요. өзүнүн куткарылгандыгы жөнүндө чындыкты унута албайт. 내가 언제 받았지? Мен качан алдым эле 이렇게 고민하지 않는 겁니다. деп ойлонбойт. 그걸 분명히 알아야 돼요. Ушул жөнүндө так билиш керек. 근데 그래도 구원에 의심이 있다면 Бирок андай болсо дагы куткарылууңарга шектенип 어디가 жатсаңыздар, 조금 이제 문제가 있다는 말이겠죠. анда бир мындай маселе бар дегенди түшүндүрөт. 우리 성경을 통해서 확인해 봐야 되고 Биз аны ыйык жазуу аркылуу текшерип көрүш 그래서 керекпиз. 분명한 믿음에 확신을 가져야 됩니다. Ушинтип так ишенимге мына тактыкка ээ болуш керекпиз. 근데 진짜 중요한 문제가 있어요. Бирок аябай маанилүү маселе бар. 진짜 생각해 봐야 될 문제가 있습니다. Биз сөзсүз ойлонуп көрүш керек болгон маселе бар. 자신이 구원을 받지 못했음에도요. Адам өзү мына куткарылбаса деле, 나는 구원받았다고 생각하고 있는 사람들이죠. мен куткарылган адаммын деп ойлогон адамдар бар. 이 구원을 의심하시는 분들은 구원받을 기회가 주어져 있습니다. куткаруусунан шектенген адамдарга мындай куткарылууга мүмкүнчүлүк берилет. 구원이 조금 의심이 되니까 확인해 볼 거 아니에요. Анткени ал куткаруусунан шектенип жаткандыктан текшерип көрөт да. 그래서 분명한 구원을 확인할 수 있습니다. Ошентип так куткарылууну текшере алат. 근데 뭐가 문제인 사람이죠? Бирок мындай кандай адамдарда маселе бар? 내가 확실히 구원받지 못했음에도 так куткарылуу албаса деле, 내가 구원받았다고 믿고 있는 사람들이죠. мен куткарылгам деп ишенген адамдар. 이런 사람들은요. Мындай адамдар 아무리 구원을 확인해야 됩니다. канчалык куткарылууңузду текшерип көрүңүз. 지옥이 있습니다. Тозок деген бар 이런 말을 해도요. деп айтсаң деле, 그렇게 중요하게 생각하지 않습니다. анчалык деле маанилүү деп эсептебейт. 난 이미 구원받았으니까. Мен куткарылып алгам да 이렇게 생각하는 사람이 있다 그 말이죠. деп ойлогон адамдар бар. 왠지 아십니까? Эмне үчүн билесиздерби? 이 예레미야서 성경을 보면요. Бул Жеремия китебин ача турган болсок, 예레미야는 남유다의 선지자였죠. Жеремия болсо Жүйүт аймагындагы пайгамбар болгон. 남유다의 사람들이 자신의 죄로 바벨론에서 멸망을 당합니다. Жүйүт аймагындагы адамдар өздөрүнүн күнөөсү үчүн Бабыл өлкөсү аркылуу кыйратылат. 우상을 숭배하고 Алар буркандарга табынып, 하나님 말씀에 순종하지 않고 Кудайдын сөзүнө тил албай, 또 주님의 뜻이 뭔지도 모른 채 살아가면서요. жана Теңирдин эрке эмне экенин билбей жашап жатып, 그들이 성전에 와서 어떻게 말합니까? алар ибадатканага келип алып эмне деп айтып атышат? 자신이 구원받았다고 생각을 하고 있는 거예요. Биз куткарылганбыз деп ойлоп жатышат. 자, 우리 한 말씀 같이 한번 읽어 보실까요? Бул аяттарды баарыбыз чогуу окуп көрөлү. Мына, силер өзүңөргө эч бир пайда алып келбеген жалган сөздөргө ишенесиңер. Силер уурдап, киши өлтүрүп, бузуктук кылып, жалган ант берип, Баалга жыпар жыттуу зат түтөтүп, өзүңөр билбеген башка кудайлардын артынан жүрүп. 그리고 10절을 жана 10-аятты дагы 같이 읽어 보시겠습니다. чогуу окуйбуз. Анан келип, менин ысымым менен аталган ушул үйдө, менин алдымда туруп, мындан арыда ушул жийиркеништердин баарын кылыш үчүн биз куткарылдык деп кантип айтып жатасыңар? 이 당시에 거짓 선자들이 많이 있었습니다. Ошол кезде жалган пайгамбарлар аябай көп болгон. 그런 거짓된 말로 백성들을 가르치잖아요. Алар жалган сөз менен элди окутушкан. 우리는 멸망하지 않을 거다. Биз кыйрабайбыз. 우리는
바벨론에 의해서 멸망하지 않을 거다. Бизди Бабыл өлкөсү кыйратпайт. 우리가 힘들 때 애굽이 우리를 도와줄 거다. Эгер биз кыйналсак, анда бизге Мисир жардам берет. 그리고 우리에게 하나님의 성전이 있는데 Бизде Кудайдын ибадатканасы бар да. 왜 우리가 멸망하냐? Биз эмнеге кыйрап калмак элек? 걱정하지 마라. Кабатырланбай эле койгула. 이렇게 가르치는 많은 거짓된 사람들이 있는 거예요. деп окуткан жалган аябай көп адамдар болгон. 근데 이스라엘 사람들이요. Бирок Исраил эли 그 말을 더 잘 듣는 겁니다. алардын сөздөрүн жакшыраак угушкан. 그리고 예레미야의 말을 듣지 않아요. Жеремиянын айткан сөздөрүн укпай коюшкан. 예레미야는 무엇을 가르쳤습니까? Жеремия эмне деп окутту эле? 바로 남유다 사람이 살 수 있는 길을 계속 가르쳐 주고 있는 거예요. Жүйүт аймагында адамдар аман кала турган жолду кайра айтып берген. 근데 그것이 어려운 일이 Ал 아니었습니다. аябай деле оор иш болгон эмес. 그냥 바벨론에게 항복하면 돼요. Жөн гана Бабыл өлкөсүнө багынып берип койсо болмок. 그들이 멸망하지 않습니다. Ошондо алар кыйрабайт болчу. 근데 예레미야의 말을 듣지 않는 거예요. Бирок алар Жеремиянын сөзүн укпай 저 коюшту. 예레미야는 저는 반역자다. Жеремия саткын. 왜 바벨론에게 항복하라고 하냐? Эмнеге Бабыл өлкөсүнө багынып бер деп атат. 지금 하나님은 남유다를 지금 징계하고 있는 거예요. Ошол учурда Кудай жүйүт аймагын жазалап аткан болчу да. 그들 잘못을 뉘우치고 Ошондо алар өздөрүн туура эмес кылганын мойнуна алып, 그래서 바벨론에게 항복하면 다 살 수가 있습니다. Бабыл өлкөсүнө багынып берип койсо эле баары аман калмак. 예레미야 그 말을 전해주고 있는 거예요. Жеремия элге ошол нерсени айтып берген. 마치 우리 교회에서 자주 가르치는 말씀이 있잖아요. Мисалы үчүн жыйында биз кайра үйрөткөн сөз бар го. 구원 받아야 됩니다. Куткаруу алыш керек. 그래야 천국에 갈 수 있습니다. Ошондо гана бейишке бара аласыңар. 자신의 믿음을 확인해 보십시오. Өзүңөрдүн шенимиңерди текшерип көргүлө. 확실히 구원받아야 천국에 갑니다. Анткени так куткарылганда гана бейишке бара 근데 аласыңар. 이런 말은 듣기 싫어하고요. Бирок мындай сөздөрдү көп уккулар келбейт. 바로 무익한 거짓말을 더 좋아했던 겁니다. Пайдасыз жалган сөздөрдү көбүрөөк жакшы көрүшкөн. 내가 신앙생활을 하고 있고 Мен ишеним жашоосун жашап атпайынбы? 내가 교회당 다니고 있고 Мен жыйынга келип атпайынбы? 하나님을 찬송하고 있고 Кудайды даңктап ырдап атпайынбы? 기도도 잘하고 Жакшы эле сыйынып атпайынбы? 헌금도 많이 하고 Курмандыкта көп алып келем. 그러면 되지. Ошондой кылсам болот да. 뭘 꼭 그렇게 구원을 받으라고 하냐. Эмне эле куткаруу ал деп эле айтып атат? 그걸 싫어하는 사람들이 있잖아요. деп ушуну жаман көргөн адамдар бар. 마치 남유다 사람들이 그렇게 했던 겁니다. Жүйүт аймагына адамдар кылган сыяктуудай. 그들이 뭐라 말합니까? Алар эмне деп айтышты эле? 여기 10절에 보면요. 10-аятты карасак, 성전에 들어와서 하는 말이 ибадатканага келип алып эмне деп 자, айтып атышат? 우리는 구원을 받은 사람들입니다. 구원 얻을 겁니다. Биз куткарылган адамдарбыз, куткарылабыз 이런 말을 하고 있는 거예요. деген сөздү айтып жатышат. 하나님이 그들을 심판하려고 하고 있는데 Кудай болсо аларды соттойн деп жатканда, 그들은 종교 생활을 하면서 алар диний жашоо менен жашап жатып, 우리가 이렇게 교회당 다니고 헌금하고 있으니까 биз сыяктуу биз жыйынга келип атабыз, курмандык алып келип атабыз. 천국 갈 수 있습니다. Ошондуктан бейишке бара алабыз 이렇게 믿고 있다는 거죠. деп ишенип жатышат деген сөз. 어떻게 생각하십니까? Сиздер кандай ойлойсуздар? 남유다가 멸망할 때나 Жүйүт аймагы кыйраганда, 지금 우리 시대나 же азыркы биздин убакытта 거의 비슷해요. оп окшош эле. 예수님 당신은 어떻게 했습니까? Ыйсанын учурунда кандай болду эле? 유대 종교가들 어떤 마음을 가지고 있었죠? Жүйүттөрдүн диний кызматчылардын жүрөгү кандай эле? 스스로 의롭다고 생각하고 있잖아요. Алар өздөрүн адил деп эсептешкен. 누가복음 18장에 아주 좋은 비유를 말씀해 주셨습니다. Лука 18-бөлүмдө аябай жакшы үлгү насаат аңгем айткан. 바로 바리새인과 세리가 기도하러 성전에 들어갔잖아요. Фарисей менен салык жыйноочу сыйыныш үчүн ибадатканага келишет. 바리새인 어떻게 기도하고 있죠? Ошондо фарисей эмне деп сыйынды эле? 저는 의로운 사람입니다. Мен адил адаммын. 저는 세리와 같이 아니함을 감사합니다. Тети салык жыйноочудай болбогонум үчүн ыраазымын. 나는 불이 나쁜 일 하지 않고 Мен жаман иштерди кылбайм. 토색 남의 것 빼앗지 않고 Ан бирөөнүкүн талап тонобойм. 간음한 적이 없습니다. Ойноштук кылган эмесмин. 일주일에 2번씩 금식하고요. Жумасына 2 жолу орозо кармайм. 소득의 11조를 바칩니다. Кирешемдин 1/10 алып келем. 나는 의로운 사람입니다. Мен адил адаммын. 손을 다 들고 деп 기도했죠. колун көтөрүп алып сыйынган 근데 болчу. 이 세리는요. Бул салык жыйноочу 구석에 숨어서 ал бурчка туруп алып, 고개를 들지도 못하고 башын да көтөрө албай, 가슴을 치면서 말했잖아요. көкүрөгүн койгулап айткан болчу. 주님 저는 죄인입니다. Теңирим, мен күнөөкөрмүн. 저를 구원해 주십시오. Мени куткара көр. 어떤 사람이 구원받았습니까? Ошонун кимиси куткарылды? 네, 세리가 구원을 Ооба, 받았어요. салык жыйноочу куткарылды. 바리새인이 왜 구원받지 못했죠? Фарисей эмне үчүн куткарылбай калды? 그는 하나님의 뜻이 뭔지를 몰랐던 거예요. Ал Кудайдын эрки эмне экенин билген эмес. 전혀 알지 못했습니다. Такыр билген эмес.
예수님은 죄인을 구원하러 오셨는데 Ыйса болсо күнөөкөрлөрдү куткарыш үчүн келген да. 그들에게 뭐라 말씀하십니까? Аларга эмне деп айтып атат? 세례 요한이 무엇을 말했습니까? Чөмүлдүрчү жакка эмне деп айтты эле? 예수님이 무엇을 외쳤습니까? Ыйса эмне деп жар сарды эле? 회개하라. Тобо кылгыла. 천국에 가까웠느니. Асман падышачылыгына аз калды. 회개하라. Тобо кылгыла. 회개하고 복음을 믿으라고 분명히 말씀하셨습니다. Тобо кылгыла, жакшы кабарга ишенгиле деп айткан 근데 болчу. 유대 종교가들은요. Жүйүттөрдүн диний кызматчылары 듣기 싫어했죠. уккулары келишкен жок. 왜 회개하라고 하냐? Эмне тобо кыл деп атат? 내가 얼마나 어려운 사람인데. Мен канчалык адил адаммын 근데 착각하고 있는 거죠. деп туура эмес түшүнүшкөн. 마가복음 1장 14절 15절을 보십시오. Марк 1-бөлүм 14-15 аятты карасак, 읽어보시죠. мен окуп берейин. Жакан камакка алынгандан кийин Ыйса Галилеяга келип, Кудайдын падышачылыгы жөнүндө жар салып, убакыт келди, Кудайдын падышачылыгы жакындап калды. Тобо кылгыла, жакшы кабарга ишенгиле деди. 자, 이렇게 분명히 말씀을 하셨잖아요. Ушундайча так эле айткан болчу. 근데 유대 종교가들은요. Жүйүттөрдүн диний кызматчылары 그렇게 생각하지 않았습니다. антип ойлошкон жок. 자신들은 어렵다고 생각했죠. Алар өздөрүн адил деп ойлошкон. 회개하고 복음을 믿으라. Тобо кылгыла, жакшы кабарга ишенгиле. 자, 이 말씀은요. Бул сөз 우리가 복음을 믿기 전에 해야 될 중요한 문제에 대해서 말씀해 주고 있는 бул 거예요. биз жакшы кабарга ишенгенге чейин кылыш керек болгон сөзсүз керектүү нерсе жөнүндө айтып жатат. 그냥 복음을 믿었다고 해서 구원받은 것이 아닙니다. Жөн гана жакшы кабарга ишенип койгондуктан эле куткарылып калбайт да баары. 실제 그런 분들이 많이 계세요. Негизи бирок ушундай адамдар аябай көп. 이 교회 저 교회 다니시면서 Бул жыйынга, теги жыйынга барып көрөт. 하나님이 계신 것도 알고 Кудайдын бар экенин билет. 또 천국 지옥이 있는 것도 알았습니다. Бейиш менен тозок бар экенин билет. 그리고 열심히 하면 천국 가겠지라고 생각을 했잖아요. Тырыш жактан аракет кылсам бейишке баралам деп ойлойт. 근데 이제 우리 교회에 와서 말씀을 들어요. Анан келип баян биздин жыйындан сөз угат. 특히 이제 그리고 이제 복음의 말씀을 듣잖아요. Өзгөчө жакшы кабар сөзүн угат. 너무 좋죠. Аябай жакшы да. 행복하잖아요. Аябай бактылуу болосуң. 우리의 모든 죄를 영원히 사해 주셨으니까 Биздин күнөөбүздү түбөлүккө кечирип койду деп атса. 너무너무 행복해 하십니다. Аябай кубанып бактылуу болот. 자, 그런데 Бирок 한 가지가 빠진 거예요. бир нерсе жетишпей калды. 바로 회개하고 복음을 믿어야 되는데 Негизи тобо кылып жакшы кабарга ишениш керек да. 이 회개를 하지 않았잖아요. Бирок тобо кылбай атпайбы? 왜 회개를 하지 않을까요? Эмне үчүн тобо кылган жок? 사람들은 이 회개와 자백을 오해를 합니다. Көп адамдар тобо кылуу менен күнөөсүн мойнуна алып ачык айтууну мындай алмаштыра берет. 이 부분이 정리가 돼야 돼요. Ушул нерсени иреттештирип алыш керек. 자, 요한일서 1장 9절에 보면 Биринчи жаккан 1-бөлүм 9-аятты 바로 карасак, 자백에 대한 말씀이 나오죠. күнөөсүн мойнуна алып ачык айтуу жөнүндө айтат. 내가 죄를 지었을 때 Эгерде силер күнөө кетирсеңер, 그 죄를 자백하면 анда ошол күнөөңөрдү мойнуңарга алып ачык айтсаңар, 하나님이 너를 깨끗하게 만들어 주실 анда 것이다. Кудай силерди тазалайт 라는 말씀이 기록이 되어 있죠. деген сөз жазылып турат. 근데 그 말씀이 어떤 말씀인 줄 아십니까? Бирок ал кандай мааниде сөз билесиздерби? 이 말씀은요. Ал сөз деген 죄인이 죄를 자백하면 용서받는다 그런 말씀이 아닙니다. бул күнөөкөр адам күнөөсүн мойнуна алып ачык айтып койсо, күнөөсүн баары кечирилип калат деген сөз эмес. 어떤 말씀일까요? Ал кандай маанидеги сөз? 요한 1서, 2서, 3서 내용은요. Ошо 1-чи, 2-чи, 3-чү жаккан китептери 구원받은 사람이 бул куткарылуу алган адам, 이미 하나님의 자녀가 된 사람이 Кудайдын баласы болуп калган адам, 빛 대신 주님과 동행하기 위해서 жарык болгон Теңир менен чогуу бир жолдо жүрүш үчүн, 마치 이제 아버지와 아들이 бул мына ата менен уул 함께 살기 위해서 чогуу жашаш үчүн, 함께 같은 길을 걷기 위해서 чогуу бир жолдо жүрүш үчүн 어떤 삶을 살아야 되느냐. кандай жашоо менен жашаш керек? 하나님의 빛 가운데 거하시는 분이고 Кудай болсо жарыкта жашайт. 근데 우리가 어두운 가운데 살아간다면 Бирок биз караңгылыкта жашасак, 어떻게 주님과 동행할 수가 있겠느냐. анда Теңир менен кантип бир жолдо жүрө алабыз? 그래서 주님과 동행하기 위해서 Ошол себептен Теңир менен бир жолдо жүрүш үчүн 우리는 날마다 짓는 죄에 대해서 자백을 해야 된다. биз күнүгө кетирген күнөөлөрүбүздү мойнубузга алып ачык айтыш керекпиз. 그 말씀을 해주신 거예요. Ал жакта ушундай мааниде сөз айтылган. 그러니까 구원받지 못한 사람에게 자백하라는 말씀이 아니고 Бул куткарылуу албаган адамга күнөөңөрдү мойнуңарга алып ачык айтылга деген сөз эмес. 구원을 받은 사람이 Бул куткарылуу алган адам, 하나님의 자녀가 된 사람이 Кудайдын баласы болуп калган адам, 하나님과 동행하는 삶 속에서 짓는 죄를 그렇게 처리하란 말씀이에요. Кудай менен бир жолдо басып бара жатып кетирип алган күнөөңөрдү ушундайча чечкиле деген маанидеги сөз. 근데 이 말씀을 오해하는 분들이 있죠. Бирок ушул сөздү туура эмес түшүнгөн адамдар бар. 우리가 짓는 죄를 그냥 하나님께
자백하면 구원받을 수 있다. Биз күнөөлөрүбүздү мойнубузга алып, Кудайдын алдында ачык айтып койсок, анда күнөөлөрүбүз 그래서 кечирилет. 막 눈물로 기도하잖아요. Ошентип куткарылабыз деп ойлоп, аябай көз жаш төгүп ыйлашат. 주여, 이 죄를 용서해 주십시오. Теңирим ушул күнөөмдү кечире көр. 이 죄를 용서해 주십시오. Ушул күнөөмдү кечире көр. 저 이런 죄를 지었습니다. Мен ушундай да тигиндей күнөөлөрдү кетирдим. 이런 죄를 용서해 주십시오. Ушул күнөөлөрүмдү кечире көр. 한바탕 다 울고 나면요. Аябай көз жашын төгүп ыйлагандан кийин 마음이 어때요? жүрөгү кандай болуп 이제 калат? 편안해지죠. Анын жүрөгү тынч болуп калат го. 아, 죄 용서 받은 것 같아. Ошондо күнөөм кечирилди 또 окшойт 살아가잖아요. деп жашайт. 또 죄를 지으면 Анан кайра күнөө кетирет. 또 자백하고. Анан кайра күнөөсүн мойнуна алып ачык айтат. 그런 말씀이 아닙니다. Бул андай маанидеги сөз эмес. 왜냐면요. Анткени 사람은 태어날 때 죄인으로 태어났잖아요. адамдар баары эле күнөөкөр болуп төрөлдү да. 그리고 평생을 죄 가운데 살아갑니다. Жана өмүр бою күнөөнүн ичинде жашайт. 하나님은 그 죄에 대해서 반드시 심판하신다고 말씀을 하셨죠. Кудай болсо ал күнөө үчүн сөзсүз соттойм деп атат. 성경에는 하나님의 법이 기록이 되어 있습니다. Бул ыйык жазууда Кудайдын мыйзамы жазылган. 하나님은 아주 공의로우신 분이시고 Кудай абдан адилеттүү. 무엇을 죄로 보시는지 Эмнени күнөө деп карайт. 그리고 그 죄를 어떻게 처리할 수 있는지 Жана ал күнөөнү кантип чечсе болот. 아주 명확하게 말씀해 주셨어요. Бизге так эле айтып берген. 분명하게 말씀해 주셨어요. Айкын эле айтып берген. 성경은 살인죄에 대해서 말씀하시죠. Ыйык жазууда киши өлтүрүү күнөөсү жөнүндө жазылат го. 어떤 죄가 살인죄입니까? Кандай күнөө киши өлтүрүү күнөөсү болуп эсептелинет? 네, 사람을 죽인 죄. Мына киши адамды өлтүргөнүң да. 근데 그것만이 아니죠. Ал гана эмес, 화내는 죄, ачууланганың, 욕설하고 тилдегениң, 남을 무시하고 башка бирөөнү кемсинткениң, 미워하고 жек көргөнүң. 그것이 살인죄라고 말씀을 하셔요. Ушул нерселер киши өлтүрүү күнөөсү болуп эсептелинет деп атат. 간음죄도 마찬가지죠. Ойноштук күнөөсү деле. 여자를 보고 음욕을 품기만 해도 Аялды кумарлануу менен эле карап койсо, 남자를 보고 음욕을 품기만 해도 же эркекти кумарлануу менен эле карап койсо, 간음하였다고 분명히 말씀하시고 анда ойноштук кылган болуп эсептелинесиң деп атат. 거짓말 한 번만 해도 Бир эле жолу жалган айтып койсо дагы, 그 죄로 지옥불에 들어간다고 분명히 말씀하셨어요. ошол күнөөң үчүн тозоктун отуна түшөсүң деп атат. 로마서 1장 말씀을 한번 보십시오. Римдиктерге 1-бөлүмдү карасак, 1장 29절부터 21가지 죄명에 쭉 기록하고 있습니다. 기록되어 1-бөлүм 있습니다. 29-аяттан баштап 21 күнөө жөнүндө жазылат. 몇 개인가 헤아리지 마시고요. Канча экен деп санабай эле 그냥 коюңуздар. 무엇을 죄로 보시는지만 그냥 보시면 돼요. Эмнелерди күнөө деп карап атат, ошону карап чыксаңыздар болот. 잘 한번 여러분 잘 보십시오. Жакшылап караңыздар. 이렇게 보시죠. Мен окуп берейин. Ошондуктан алардын жүрөгү ар кандай адилетсиздикке, бузуктукка, арамзалыкка, ач көздүккө, ачууга, көрө албастыкка, киши өлтүрүүчүлүккө, чатакташууга, алдамчылыкка, терс кыялдарга толгон. 여기에 큰 죄도 있고 물론 작은 죄도 있습니다. Булардын арасында чоң күнөөлөр дагы бар, кичинекей күнөөлөр дагы бар. 또 30절 30-аят. Алар тили заар, жала жабуучу, Кудайды жек көрүүчү, таарынтуучу, мактанчак, текебер, жамандык ойлоп чыгаруучу, ата-энесине тил албас. 여기 보면 자랑하는 것도 죄가 되죠. Бул жакта карасак, мактанчаактык дагы күнөө болуп эсептелип жатат. 그리고 부모를 거역하는 것도 큰 죄가 되고요. Ата-энесине тил албас болгону дагы күнөө болуп эсептелип атат. 또 31절에 31-аятта акылсыз, сөзүнө турбаган, мээримсиз, элдешпес, ырайымсыз адамдар. 뭘 모르는 것도 죄가 되고 Ошо бир нерсени билбегени дагы күнөө болуп эсептелинет. 약속을 어긴 것도 죄가 되고 Акылсыз, сөзүнө турбаганы дагы күнөө болуп эсептелинет. 또 불쌍한 사람을 보고 그냥 지나간 것도 죄가 되고 Аянычтуу адамды көрүп туруп өтүп кеткен ошо мээримсиздиги дагы күнөө болуп эсептелинет. 이 죄의 결과가 뭔지 아십니까? Бирок ошол күнөөнүн жыйынтыгы эмне болуп атат? 32절에 기록되어 있잖아요. 32-аятта жазылат. 우리 같이 한번 읽어보시겠습니다. Бул аятты баарыбыз чогуу окуйлу. Алар Кудайдын адилет сотун ушундай кылуучулар өлүмгө татыктуу экенин билип туруп, ушуларды жасашат. Жасап эле тим болбостон ушундай кылгандарды кубатташат. 이런 죄를 짓는 사람은 사형에 해당한다고 정하셨다 그 말이죠. Ушундай адамдар Кудайдын адилет сотуна татыктуу, өлүмгө татыктуу экенин билип турушат дейт. 이런 죄가 어떤 죄라고요? Бул кандай күнөөлөр экен? 사형, Өлүмгө татыктуу. 죽음, 사망, 심판입니다. Бул өлө турган, соттоло турган күнөө. 누가 이런 법을 정하셨다고요? Бул мыйзамды ким бердиле? 구다이 하나님께서. Кудай берген. 누구에게 하신 말씀인 줄 아십니까? Бул кимге карата айтылып жаткан 바로 сөздөр?
하나님을 모르는 사람들, Кудайды тааныбаган адамдарга, 바로 구원받지 못한 사람에게 하시는 말씀이잖아요. куткарылуу албаган адамдарга айтып жаткан сөз. 읽어보실래요? Мен окуп берейин. Алар Кудайды таанып билүүнүн кажети жок дешкендиктен ыплас иштерди жасаган аларды Кудай ыплас ойлорун жетегине таштап койду. 예, 마음에 하나님 두기를 싫어하는 사람, Кудайды таанып билүүнүн кажети жок дешкен адамдар. 예, 구원받지 못한 사람들이죠. Бул куткарылуу албаган адамдар да. 하나님은 딱 지켜보십니다. Кудай алардын баарын карап турат. 그래, 네 마음대로 한번 살아봐. Мейлі өзүң каалагандай жашап көр. 그리고 그 결과를 분명히 말씀해 주셨죠. Бирок аларды эмне күтүп турганын айтып жатат. 그 죄의 결과는 사형이다. Ал күнөө үчүн өлүм жазасына тартылат. 저는 그걸 잘 모르죠. Бирок бул жөнүндө адамдар жакшы билбейт. 그것이 뭐 큰 죄가 되겠습니까? Ушулар кантип эле чоң күнөө болсун 그 사람들의 생각이고요. дегени бул жөн гана адамдык ой. 하나님은 이미 이렇게 법을 정해 놓으셨어요. Кудай бул мыйзамды эбага эле белгилеп койгон. 이런 죄를 지어 놓고도 Ушундай күнөөнү кетирип коюп, 뭐 회개한다고 뭐 울면서 자백한다고 용서가 되겠어요? көз жашын төгүп аябай ыйлап койсо эле, күнөөсүнүн мойнун алып ачык айтып койсо эле кечирилип 아니 калабы? 사형 판결을 받은 그 죄인이요. Мындай өлүм жазасына тартылган адам 감옥에서 운다고 түрмөдө отуруп алып ыйлап койсо эле, 용서를 빈다고 кечирим сурап койсо эле, 용서가 되냐고요? аны кечиреби? 그럴 수 없습니다. Андай болбойт да. 분명히 알아야 돼요. Ушул жөнүндө так билиш керек. 그래서 이 자백과 회개를 분명히 구분을 해야 됩니다. күнөөнү мойнуна алып ачык айтуу менен тобо кылууну так айырмалап билиш керек. 근데 유대인들은 이걸 몰랐잖아요. Бирок жүйүттөр бул жөнүндө билишкен эмес. 자기들이 어렵다고 생각을 했잖아요. Алар өздөрүн адил деп эсептешкен. 아까 누가복음 18장의 그 바리새인처럼요. Жана Лука 18-бөлүмдө жазылган фарисей сыяктуу. 왜 그런 생각을 했죠? Эмне үчүн ал антип ойлоду эле? 자기들 몸으로 지은 죄가 없기 때문에요. Алардан дене менен кетирген күнөө жок болгондуктан 자기를 어렵다고 생각을 한 겁니다. өздөрүн адил деп эсептешкен. 그러니까 당당하게 기도하잖아요. Ошол эсептен кайраттуулук менен сыйынып атпайбы? 우리 중에 그런 사람이 있으면 안 됩니다. Биздин арабызда андай адам болуп калса болбойт. 그리고 그들의 상태를 정확히 알 수 있는 말씀이 기록이 되어 있어요. Жана алардын абалын так биле ала турган бир аят жазылган. 유대인들이 어떤 마음을 가지고 있었느냐? Жүйүттөрдүн жүрөгүнүн абалы кандай болгон? 마가복음 2장 16절 17절에 보면요. Марк 2-бөлүм 16-17 аяттарды карасак, 같이 한번 읽어보시겠습니다. чогуу окуйбуз. Фарисейлер менен мыйзам окутуучулар Ыйсанын күнөөкөрлөр жана салык жыйноочулар менен тамактанып отурганын көрүшүп, анын шакирттеринен эмне үчүн ал салык жыйноочулар жана күнөөкөрлөр менен чогуу тамактанып жатат деп сурашты. 이 당시에 바리새인과 서기관들은 종교 지도자들이에요. Бул кезде фарисейлер жана мыйзам окутуучулар мындай динди окуткан адамдар болчу. 율법을 가르치는 사람들이고 Мыйзамды окуткан адамдар 그리고 율법을 철저히 지키려고 노력하는 사람들. жана мыйзамды толук түрдө аткарууну аракет кылган адамдар. 그러니까 자기를 어렵다고 생각을 했죠. Ошол себептен өздөрүн адил деп эсептешкен. 당연히 천국 간다고 생각을 했잖아요. Сөзсүз бейишке барабыз деп ойлошкон. 근데 예수님께서 Бирок Ыйса 세리와 죄인들과 함께 식사를 하고 있잖아요. ал күнөөкөрлөр жана салык жыйноочулар менен бирге тамактанган. 뭐라 말합니까? Аларга эмне деп атат? 성경 잘 한번 보세요. Жакшылап караңыздар. 어찌하여? Эмне үчүн? 어찌하여? Эмне үчүн? 왜 저런 죄인과 함께 식사합니까? Эмне үчүн ушундай күнөөкөрлөр менен бирге тамактанып отурат? 어째서 저런 죄인과 함께 어울리십니까? Кантип ошондой күнөөкөрлөр менен чогуу жүрөт? 어찌하여? Эмне үчүн? 이게 무슨 말이에요? Бул кандай маанидеги сөз? 자기들은 어려운 사람들이고 Биз адил адамбыз. 누가 죄인이냐? Кимди күнөөкөр деп атышат? 저 세리와 장기들이 죄인이지. Ошол тети салык жыйноочулар, бузулган адамдар. 우리 정말 깨끗한 사람이다. Биз аябай таза адамдарбыз. 이런 마음을 가지고 있잖아요. Ушундай жүрөктө болуп жатышат. 그래서 어찌하여 이렇게 말을 쓰는 거예요. Ошондуктан эмне үчүн деп атат. 이 말씀을 보면 Бул сөздү карасак, 그 당시 유대인들의 마음 상태를 잘 알 수 있습니다. ошол кездеги жүйүттөрдүн жүрөгүнүн абалын жакшы биле алабыз. 그들에게 성전이 있고 Аларда ибадаткана болгон, 경건한 예배 의식이 있고 такыбалык менен кызмат кылышчу, 율법을 지키고 살았잖아요. мыйзамды аткарып жашашчу. 자기들 당연히 천국 간다고 믿고 있는 거예요. Ошол себептен өздөрүн албетте бейишке барабыз деп ойлошчу. 근데 예수님을 알아보지 못했죠. Ошентип Ыйсаны таанышкан жок. 근데 예수님 뭐라 말씀하십니까? Ыйса аларга эмне деп жооп берди? 내가 왜 세상에 온 줄 아냐? Мен бул дүйнөгө эмне үчүн келген 같이 билесиңерби? 읽어보시겠습니다. Бул аятты чогуу окуйлу. Муну ыккан Ыйса аларга: "Дарыгер соо адамдарга эмес, ооруларга керек. Мен тобо кылууга адил адамдарды эмес, күнөөкөрлөрдү чакырганы келдим" деди. 예수님은
의인을 부르러 오신 것이 아니에요. ыйса адил адамдарды чакырыш үчүн келген эмес. 어려운 사람을 천국에 데려가기 위해서 오신 분이 아니고 Адил адамдарды бейишке алып кетиш үчүн келген эмес. 잘 보십시오. Жакшылап караңыздар. 내가 어렵게 살면 천국에 갈 수 있겠지. Мен адил жашасам бейишке бара алат болушум керек 그런 사람은 천국에 못 갑니다. деген адамдар бейишке бара албайт. 아무도 천국에 못 가요. Бирөөсү да бейишке бара албайт. 그걸 지금 말씀해 주고 있잖아요. Ошол жөнүндө айтып берип жатат. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니다. Мен адил адамдарды чакырыш үчүн келген жокмун. 바로 의를 행하는 사람을 데리러 구원하러 온 것이 아니다. Мындай адил иштерди кылып жатам деген адамдарды куткарыш үчүн келген жокмун. 바로 죄인을 부르러 왔다. Күнөөкөрлөрдү чакырыш үчүн келдим 분명히 말씀하셨죠. деп так эле айтып жатат. 그래서 회개하라고 외친 겁니다. Ошол себептен Ыйса тобо кылгыла деп жар салган. 너희 지금 정신 차려야 된다. Азыр силер акылыңарга келиш керексиңер. 내가 천국 간다고 생각하냐? Не бейишке барам деп ойлоп атасыңарбы? 아니다. Андай эмес. 회개해라. Тобо кылгыла 그게 외치신 거예요. деп жар салган. 이 종교들 얼마나 그 말을 듣기 싫어했습니까? Анын жүйөттөр, дини кызматчылар анын сөзүн так уруккулары келишкен жокко. 결국 십자가에 못 박아 죽여버렸잖아요. Жыйынтыгында айкаш жашкага да өлтүрүп салышты. 진짜 지혜로운 사람은요. Чындап акылдуу адам 이 책망의 말을 들었을 때 잘 ашкерелөө сөзүн укканда 들어야 돼요. аны жакшылап угуп көрүш керек. 이게 지혜로운 사람이에요. Ошол адам акылдуу адам болуп 그래서 эсептелет. 회개한단 말이 무슨 말일까요? Ошондо тобо кылуу деген сөз кандай 이게 маанидеги 이제 다 сөз? 정리가 되어 있어요. Бул жакта баары иреттелип жазылган. 회개한다는 게 뭐냐? тобо кылуу деген эмне? 죄를 이런저런 지었습니다. 자백하는 것이 아니고 Бул тиги мындай күнөөлөрдү кетирдим деп ойнуңарга алып ачык айткыла деген сөз эмес. 어떤 일을 해도 천국에 갈 수 없는 사람이구나. Мен кандай иш кылбайын, бейишке бара албайт турбайымбы? 나의 어떤 행위로도 천국에 못 가는구나. Мен эч бир иш аракетим аркылуу бейишке бара албайт 난 турбайымбы? 지금 죽으면 지옥 갈 비참한 죄인이구나. Мен азыр өлсөм тозокко түшө турган аянычтуу адам турбайымбы? 내가 교회 다닌다고 천국 가는 것도 아니고 Мен жыйынга барып койсом эле бейишке барып калбайт турбайымбы? 내가 헌금을 해서 천국 가는 것도 아니고 же курмандык алып келүү менен бейишке бара албайт турбайымбы? 이제 성경적인 구원을 받아야지만 천국에 가는 것이구나. Ыйык жазууда жазылгандай куткаруу алганда гана бейишке бара алат турбайымбы? 그걸 깨닫는 거예요. Ошону түшүнүү. 그게 회개하는 겁니다. Ошон кылганы тобо кылганы. 그러면 이제 어떤 것이 필요하죠? Ана ошондагы эмне керек болот? 사도행전 2장에 보시면 Элчилердин иштери 2-бөлүмдү карасак, 주님이 이제 부활하시고 나서 오순절 날 성령을 보내주기로 약속하셨잖아요. Ыйса кайра тирилгенде 50-күн майрамында ыйык рукту жиберем деп 예, убадалган. 성령이 예루살렘에 Ана 강림하셨습니다. ошондо ыйык рук Иерусалимге түшөт. 그때 어떤 일이 있었죠? Ана ошондо кандай иш болду эле? 그때 200명 정도가 제자들이 모여 있었는데요. Ошол жерде 200дөй шакирттер чогулуп турган. 성령이 강림하시게 되고 Ошондо ыйык рук түшөт аларга. 그들이 갑자기 외국어가 터져 나왔죠. Ана алардын оозунан күтүүсүз жерден мындай бөтөн тил, чет өлкөлүк тил чыгып баштайт. 바로 방언을 하게 된 겁니다. Башка тилде сүйлөп башташат. 그게 방언의 시작이에요. Ошо бөтөн тилдин башталышы. 뭐 알아듣지 못한 말을 하는 것이 아니라 Такыр түшүнүксүз бир тилде эмес. 바로 외국어로서 예수님이 하신 일을 쭉 전해준 거예요. Чет тилде Ыйсанын аткарган ишин жеткизишкен. 그들에게 외쳤잖아요. Аларга жар салышкан. 하나님은 이런 계획을 세우고 있는데 Кудай ушундай план түзүп жатат. 하나님은 예수님을 통해서만 구원받는 계획을 세워놨는데 Кудай Ыйса аркылуу гана куткарыла ала турган планды түзүп койгон. 내가 날마다 성경을 본다고 하면서도 Силер күнүгө ыйык жазууну окусаңар деле 제대로 이해하지 못했다. туура түшүнө алган жоксуңар. 하나님이 구원해 주러 세상에 보내셨는데 Кудай болсо куткарыш үчүн бул дүйнөгө жиберген. 예수 그리스도를 세상에 보내주셨는데 Ыйса Машаякты бул дүйнөгө жиберген. 너희가 어떻게 했냐? Силер эмне кылдыңар? 십자가에 못 박아 죽여버렸다. Айкаш жашкада өлтүрүп салдыңар. 근데 하나님께서 Бирок Кудай 그를 죽은 자 가운데 부활시켜서 аны өлгөндөрдүн арасынан тирилтип 우리의 구원자가 되게 하셨다. биздин куткарычыбыз кылып койду. 우리의 주인과 구원자로 세워주셨다. Биздин кожоюнубуз жана куткарычыбыз кылып койду. 베드로가 쫙 설교를 한 거예요. Ушундайча Петр сөз өтөт. 근데 그 말들은 많은 사람들이 Ана ошондо аны айткан сөзүн уккан адамдар 마음에 다 찔림을 받았어요. көбүнө ошо жүрөгүнө канжар сайылгандай болот. 아, 예수가 그래서 세상에 오셨구나. Ыйса ошол себептен дүйнөгө келген турбайбы? 내가 내 행위로 천국 가는 것이 아니고 Мен өзүмдүн ишимдин негизинде бейишке бара албайт турбайымбы? 율법 지켜서 천국 가는 것이 아니고 Мыйзамды аткарып бейишке бара албайт 바로 турбайымбы? 예수님을 통해서 천국에 가는 것이구나. Ыйса аркылуу гана бейишке барат 그걸 турбайымбы? 몰랐네. Мен муну билчү эмес экенмин да. 마음에 큰 찔림을 деп 받았잖아요. ушундайча жүрөгүнө канжар сайылгандай болот. 그리고 무엇이라 말합니까? Эмне деп айтышат анан? 형제들아, 우리가 어찌 알고
Агайын туугандар, эми биз эмне кылышыбыз керек? 우리가 어찌 알고? Биз эми эмне кылышыбыз керек? 그럼 어떻게 하면 구원받냐? Болсо эмне кылганда бейишке бара алабыз? 이렇게 바뀌. Куткарылабыз деп 그때 өзгөрдү. 베드로가 복음을 쭉 전하죠. Ана ошондо Петр жакшы кабарды айтып берет. 그날 3,000명이 구원을 받게. Ана ошондо ошол күнү 3000 адам куткарылат. 그것이 회개라는 겁니다. Аналар ушундайча тобо кылды да. 내 생각을 다 버리고 Өз оюн толук таштап, 아 이렇게 구원받는 것이 아니구나. мен минтип куткарыла албайт турбаймынбы 다 버리고 деп ошол оюн баарын таштап, 나는 지옥 갈 운명에 있구나. мен тозокко бара жаткан 나 тагдырда 평생 турбаймынбы. 교회당 다녔지만 Мен өмүр бою жыйынга барчумун. 이 교회 저 교회 다녔지만 Бул жыйынга теги жыйынга 나 барчумун. 천국 간다고 생각했는데 Бейишке баралам деп ойлочумун. 그것이 아니었네. Бирок андай эмес турбайбы 그 사실을 깨닫고 деп ошол чындыкты түшүнүп, 바로 하나님께 돌아오는 것이 바로 회개다 그 ана 말이에요. ошону түшүнүп Кудайга кайрылып келгени, тобо кылганы. 형제들 우리가 어찌 알고 Агайын туугандар, биз эми эмне кылышыбыз 또 керек? 우리가 어떻게 하면 구원받습니까? Биз эми канткенде куткарылабыз? 그럼 내가 어떻게 하면 천국에 갈 수 있습니까? Ошондо мен канткенде бейишке бара алам? 그 마음으로 돌아오는 것이 바로 회개하는 거다 그 말이에요. Ушундай жүрөк менен кайрылып келүү тобо кылган болуп эсептелинет. 자 그런 사람에게 Ана ушундай адамга 복음을 쭉 전하잖아요. жакшы кабарды айтып берди. 그렇죠? туурабы? 구원받기를 간절히 사모할 때 복음이 의미가 있는 거예요. Куткарылуу алууну ушунчалык эңсегенде жакшы кабардын мааниси болот. 정말 구원받기를 간절히 사모할 때 Куткарылууну ушунчалык эңсегенде, 여러분 우리 아이들을 교회 데리고 옵니다. мисалы үчүн сиздер балдарыңыздарды жыйынга алып келесиздер. 부모님 따라서 교회 오죠. ата энесин ээрчип жыйынга келишет. 그 아이들 어떤 마음이 있을까요? Ал адамдардын жүрөгүндө эмне бар? 정말 구원받기를 간절히 원할까요? Алар чын жүрөктөн куткарылып алгылары келип жатабы? 예, 그런 마음이 없으면요 эгерде андай жүрөк болбосо, 우리 아이들 천국 못 갑니다. анда ал балдар бейишке бара албайт. 아셔야 돼요. ошону билиш керек. 그냥 교회 데려온다고 아이들이 구원받는 게 아닙니다. балдар жыйынга келип койсо эле куткарылып калбайт да. 우리가 정말 그걸 잘 모르시는 것 같아요. ошону көбү жакшы билбейт. 그냥 교회만 데려오시는데요. мына жыйынга эле алып келип коюшат. 아이들이 구원받습니까? куткарып алып атышабы? 아닙니다. жок. 회개하고 복음을 믿어야 구원을 받는 거예요. тобо кылып жакшы кабарга ишенгенде куткарылат. 아이들에게 정확히 설명해 줘야 ошо 됩니다. балдарга так түшүндүрүп бериш керек. 또 이런 사람들도 있어요. дагы мындай адамдар бар. 내 마음에 맞는 말씀을 듣기 원하는 사람들도 있죠. өзүнүн жүрөгүнө жаккан сөздү гана уккусу 그래서 келген адамдар 이 бар. 교회 저 교회 다니면서 ошол себептен бул жыйынга барып көрөт, тиги жыйынга барып 말씀을 көрөт. 들어보자. сөзү кандай болду экен угуп 어디 көрөйүнчү. 교회 말씀이 내가 참 내 마음에 맞을까? кайсыл жыйындын сөзү менин жүрөгүмө жагат болду экен 이렇게 다니는 사람들이 있죠. деп жүргөн адамдар бар. 그런 마음 다니면 구원 못 받습니다. андай жүрөк менен жүрсө куткарылып ала албайт. 그리고 뭔가 교회에서 내가 축복을 받고 싶다. мындай жыйынга барып бир бата алгым келип атат. 뭔가 병도 좀 낫고 싶고 же мындай ооруман айыккым келип атат. 좀 잘 살고 싶고 жакшы жашап кетким келип атат. 그런 마음을 가지고 교회에 나오신다면 ким ушундай жүрөк менен жыйынга келсе, 그 마음도 돌이켜야 돼요. анда ал жүрөгүнөн да кайрылыш керек. 회개해야 됩니다. тобо кылыш керек. 그런 마음 가지고 구원받는 것이 아니에요. анткени андай жүрөк менен куткарыла албайт. 그럼 우리가 어떻게 하면 구원받습니까? ошондо биз канткенде куткарылабыз? 형제들아 우리가 어찌 알고 агайын туугандар, эми биз эмне кылыш керекпиз? 그 마음에 간절한 마음이 있어야 돼요. ушундай жүрөктө мындай жалындаган каалоо болуш керек. 그런 사람에게 하나님은 구원의 선물을 주시는 겁니다. анткени ошондой адамга Кудай куткарылуу белегин берет. 성경에 많은 말씀들이 있잖아요. ыйык жазууда көп жазылат го. 그렇게 마음의 준비가 된 사람에게는요. ушундайча жүрөгү даяр болуп калган 딱 адамга 복음을 들을 때 단번에 구원받는 거예요. ал жакшы кабарды укканда ошол замат куткарылат. 단번에 구원받습니다. бир ирет куткарылат. 그래서 여기 뭐라 말씀하십니까? бул жакта эмне деп жазылат? 같이 읽어보시겠습니다. бул аятты чогуу ойлоо. чөмүлдүрүүчү жакандын убагынан ушул убакка чейин асман падышачылыгы күч менен алынып келе жатат. ага күч жумшагандар ээ болушат. 어떤 사람이 천국에 간다고요? кандай адам бейишке барат экен? 침노하는 자가 빼앗느니라. күч жумшагандар ээ болушат. 정말 구원받기를 원할 때 그 사람이 구원을 받는 거예요. чындап куткарылып алгысы келгенде ошол адам куткарылат. 그냥 교회만 왔다 갔다 해서 구원받는 것이 아닙니다. жыйынга келип кетип жүрөрүз эле куткарылып калбайт. 요한의 때부터. жакандын убагынан дейт. 그렇죠? туурабы? 회개하라 천국이 가까웠다 외쳤잖아요. ал болсо тобо кылгыла асман падышачылыгы жакындап калды деп 그때부터 жарсалбады 역사가 беле? 끝날 때까지는요. ошондон баштап тарыхтын бүткөнүнө чейин 천국은 구원받기를 원하는 사람들만 구원을 받는 거예요. куткарылууну болсо мына бейишке чын жүрөктөн баргысы келген адамдар гана алат. 네, 그런 사람들만 천국에 가는 겁니다. ошондой адамдар гана бейишке барат.
내게 구하는 마음이 없다면요. эгерде адамдын өзүнүн жүрөгүндөн сураган жүрөк жок болсо, 내가 정말 회개하지 않는다면 чындап тобо кылбаган болсо, 절대로 구원받을 수 없어요. анда эч качан куткарылбайт. 계속 구원에 의심이 생길 겁니다. Кечке куткарылсына шектене берет. 내가 진짜 구원받았나? Мен чындап куткарылдым беле? 이유가 뭐예요? Анын себеби эмнеде болуп атат? 내가 회개하지 않았기 때문입니다. тобо кылбагандыктан. 여러분 우리 청년들이 있습니다. Биздин жаштар бар. 예, 어려서부터 교회 다녔죠. Кичинекей кезинен баштап эле жыйынга келишет. 근데 왜 생활이 바뀌지 않습니까? Бирок эмне үчүн жашоосу өзгөрбөйт? 왜 변화가 별로 없죠? Эмне үчүн өзгөрүү жок болуп атат? 스스로 한번 생각해 보세요. Аны өздөрүңүздөр да ойлонуп көрүңүздөр. 내가 정말 그런 경험이 있는지. Менде ушундай нерсе башыман өттү 내가 беле? 정말 간절히 구원받기를 원했고. Мен ушундай чын жүрөктөн куткарылып алгым келди беле? 그리고 정말 구원을 받았는지. Чындап куткарылып алдым беле? 그냥 엄마 아빠 따라서 교회 다니다가 Же ата энемди ээрчип жыйынга келип, 뭐 5년, 10년 시간이 지나고 5 жыл, 10 жыл убакыт өттү. 뭐 수양회 참석하고 Жайкы конференцияга 뭐 катышкам. 교회 세미나 듣다 보니까 Жыйында семинарларды угатып, 이게 구원이구나. куткаруу деген ушул турбайбы? 이렇게 알고 있지는 않습니까? деп эле билип жүргөн жокмунбу? 그리고 그것을 구원받았다고 생각하고 있지 않아요? Жана ушул нерсе куткаруу деп ойлоп жаткан жоксуңарбы? 근데 우리는 잘 모릅니다. Аны биз да жакшы билбейбиз да. 뭐 간증 잘하면 구원받은 줄 알잖아요. Анткени көйлөк сөзүн аябай жакшы айтып койсо куткарылды экен деп ойлоп 우리 калабыз. 주님은요 Теңир болсо, 절대로 속지 않습니다. ал алданбайт. 분명히 생각해 봐야 돼요. Жакшылап ойлонуп көрүш керек. 오늘 말씀이 얼마나 중요한 말씀인 줄 아십니까? Бүгүнкү сөз канчалык маанилүү сөз билесиздерби? 정말 구원받기를 원할 때 Чын жүрөктөн куткаруу алгысы келгенде, 복음의 말씀을 통해서 우리를 구원시켜 주시는 Теңир бизди жакшы кабар сөз аркылуу куткарат. 그렇죠. Куткарат. 많은 복음의 말씀들이 있잖아요. Жакшы кабар жөнүндө көп сөз жазылган го. 또 누가복음 13장 24절에도 Лука 13-бөлүм 24-аятта дагы. 같이 읽어보시겠습니다. Чоң окуйбуз. Тар эшиктен кирүүгө аракеттенгиле. Силерге айтып коеюн, көптөр кирүүгө аракеттенишет, бирок кире алышпайт. 예, 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라고 그랬습니다. Тар эшиктен кирүүгө аракеттенгиле дейт. 힘쓰지 않으면 Ким аракеттенбесе, 그리고 또 들어가기를 구해도 бирок көптөр кирүүгө аракеттенишет, 못한 자가 많다. бирок кире алышпайт дейт. 왜 못한 자가 많을까요? Эмне үчүн көбү кире албайт? 예, 내 생각대로 구하기 때문입니다. Өзүнүн ою боюнча сурагандыктан. 우리 생각이 중요한 게 아니잖아요. Бирок биздин оюбуз маанилүү эмес да. 사람은 생각이 다 다릅니다. Адамдардын ар бирөөсүнүн ою ар башка. 내 생각도 버려야 돼요. Ошол оюн ташташ керек. 그리고 하나님께서 하신 말씀을 잘 들어야 됩니다. Жана Кудайдын айтып жаткан сөзүн жакшылап угуш керек. 우리 어떻게 구원해 주시는지. Бизди кантип куткарганын. 근데 그 복음의 말씀은요. Ошол жакшы кабар сөзү 정말 회개한 사람의 복음을 들어야지 확실히 마음에 깨달아지는 거예요. 회개하고 나서 복음 말씀을 들어야 됩니다. тобо кылып жакшы кабар сөзүн угуш керек. 그게 진짜 내 말씀이 되는 거예요. Ошондо анан мага менин сөзүм болуп калат. 딱 말씀이 마음에 믿어지게 되고 сөзгө жүрөк менен ишенип калам. 그날부터 ошол күндөн тартып 내 인생이 삶이 바뀌는 거예요. менин жашоом өзгөрөт. 그걸 분명히 알아야 됩니다. ошол жөнүндө так билиш керек. 그래서 여기 성경 몇 군데 보면요. ыйык жазуунда бир нече аятты карай кетсек, 죄 사함으로 말미암는 구원이잖아요. күнөөлөрү кечирилип куткарыларын деп жатпайбы? 사람은 구원을 특별하게 생각한 사람들이 있습니다. куткарууну өзгөчө бир нерсе деп ойлогон адамдар бар. 바로 하나님 앞에 내 죄를 다 용서받는 것이 구원이에요. куткаруу деген болсо Кудайдын алдында менин бүт күнөөлөрүмдөн кечирилгени. 그리고 유다스 1장 3절에 보면 жана Жүйүт 1-бөлүм 3-аятта 이거는 일반적인 구원에 대해서 말하고 있습니다. бул жалпы куткаруу жөнүндө айтып жатат. 우리가 가르치는 구원이 특별한 구원이 아니에요. биз үйрөтүп жаткан куткаруу өзгөчө бир куткаруу эмес. 성에 기록된 구원이잖아요. бул ыйык жазууда жазылган куткаруу болуп жатат. 그리고 단번에 얻은 도라고 말씀하죠. жана бир ирет берилген ишеним дейт. 예, 단번에 주신 믿음의 도. бир ирет берилген ишеним үчүн. 바로 도는 진리를 말하거든요. ишеним чындыгы. 단번에 주신 믿음이 있어요. бир ирет берилген ишеним бар. 바로 진리의 말씀을 듣는 거에 단번에 믿어지지 않습니까? чындык сөзүн укканда бир ирет ишенип калабыз го. 이거는 잊어버릴 수가 없는 거예요. бул нерсени унутпайбыз. 또 골로새 1장 6절에 보시면 Колоссалыктарга 1-бөлүм 6-аятты карасак, 제가 아까 다 암송했던 그런 내용들이지 않습니까? жана бул аяттарды мындай эле айтып кеткен болчумун. 우리 또 같이 읽어보실까요? Кайра чоң окусак, бүт дүйнөгө тараган ошол жакшы кабар силерге да жеткен. Силер Кудайдын ырайымын угуп, аны чыны менен таанып билген күндөн тартып, жакшы кабар силердин араңарда да жемиш берип өсүп жатат. 예, 복음을 듣는 가운데 참으로 은혜를 깨달은 날이 있어요. жакшы кабарды угуп, ошо Кудайдын ырайымын чыны менен таанып билген күн бар.
자신이 구원이 불완전하다는 것을 분명히 알고 адам өзүнүн куткаруусу так болбой жатканын билип, 정말 구원받기를 간절히 원할 때 ошо куткарууну чын жүрөк менен алууну каалаганда 정말 그 복음의 말씀이요 ошол жакшы кабар сөзү 마음에 다 깨달으시는 거예요. жүрөккө мындай жүрөк менен түшүнөт. 참으로 은혜를 깨닫게 되는 겁니다. 그러니까 ырайымды чыны менен таанып калат. 그리고 그 날부터 Анан ошол күндөн тартып 믿음이 점점점 자라가고요. ишеним акырын-акырындан өсөт. 그리고 열매를 맺어가는 겁니다. жана жемиш берет. 예, 구원받은 사람이 열매가 있어요. куткаруу алган адамдардын жемиши бар. 그래도 다음에 설명해 드리기로 하고 бул жөнүндө кийин 또 түшүндүрөйүн. 베드로전서 1장 23절 25절에 보면 жана 1 Петр 1-бөлүм 23-24дөн баштап карасак, 자, 거듭난다는 것이 무슨 말이냐? жогорудан төрөлүү деген эмне? 바로 복음의 말씀을 듣고 거듭나는 거다. жакшы кабар сөзүн угуп жогорудан төрөлөсүңөр дейт. 이게 이제 썩어질 씨가 있고 썩지 아니할 씨가 있잖아요. бул аятты карасак, мына чирий турган урук бар жана чирибей турган урук бар. 사람들은 구원받았다고 말합니다. адамдар куткарылдык деп айтышат. 제가 질문해 보거든요. ошондо мен суроо берип көрөм. 어떻게 구원받았습니까? кантип куткарылып алдыңыз 아, 제가요. дегенде, 체험을 했습니다. мен башыман ушундай нерсени сездим. 그리고 병도 나았고 ооруман айыгып калдым. 또 방언도 하고 бөтөн тилде сүйлөдүм. 너무 놀라운 은혜를 받았고 ушундай укмуштай ырайымды алдым. 너무 기뻤습니다. аябай кубанып калдым. 이건 다 썩어버릴 씨입니다. бул нерсенин баары чирий турган урук. 어떻게 썩은 씨가 싹이 나고 열매를 맺을 수 있겠어요? кантип чирий турган уруктан ошо бирне сабак өсүп чыгып ал жемиш бере алсын? 구원은 그렇게 받는 것이 아니죠. куткарууну ал жол аркылуу ала 바로 албайт да. 썩지 않는 씨로 구원을 받는데 куткарууну чирибей турган урук аркылуу алат. 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 구원을 받는 거예요. кудайдын түбөлүк кала турган тирүү сөзү аркылуу куткарылат. 물론 회개한 사람에게 구원해 주시죠. албетте тобо кылган адамды куткарат. 그래서 25절에 보면 ошондуктан 25-аятты карасак, 여기 전한 복음이 곧 이 말씀이니라. бул сөз болсо силерге жарыяланган сөз дейт. 그리고 어떻게 구원을 받죠? жана кантип куткарылган болуп атат? 사람은 이 말씀만 딱 믿고 있는 거예요. адамдар мына ушул эле сөзгө ишенет да. 누구든 주의 이름을 부르기만 하면 구원 받는다. теңирдин ысымын чакырган ар бир адам куткарылат. 근데 이 뒤 말씀을 봐야 돼요. бирок андан кийинки аяттарды караш керек да. 이것만 보고 믿으면 안 됩니다. ушул эле аятты карап ишенсе болбойт. 14절에 무엇을 말하고 있습니까? 14-аятта эмне деп жазылып турат? 누가 주의 이름을 부를 수 있죠? теңирдин атын ким чакыра алат? 먼저 믿음이 생겨야 되고요. биринчи ишеним пайда болуш керек да. 복음 말씀을 들어야 되고 ан үчүн жакшы кабарды угуш керек. 누군가 구원받은 사람이 이 말씀을 전해줘야 되고 куткарылуу алган бир адам ага бул сөздү жеткизиш керек да. 아니 근데 길을 모르는 사람이 어떻게 길을 알려줄 수가 있겠습니까? жолду билбеген эле адам кантип жолду айтып бере алмак эле? 길을 정확히 아는 사람이 다른 사람의 길을 알려줄 수가 있잖아요. жолду так билген адам гана башка адамдарга жолду так көрсөтүп бере 그래서 алат. 확실히 구원받은 사람이 복음을 전하게 되고 ошондо так куткарылган адам жакшы кабар айтса, 이것이 진리입니다. 복음을 전하게 되고 чындык ушул деп жакшы кабарды айтат. 그 말씀을 듣는 가운데 анан ошол сөздү угатып 믿음이 생기고 ишеним пайда болот. 그런 사람이 주님을 부를 수 있는 анан ошондой адам теңирди чакыра алат. 또 과정을 생각해야 됩니다. ошол процессин ойлонуш керек. 그래서 15절에 보면 анан 15-аятта 같이 읽어보실까요? бул аятты чогуу окуйлу. жакшы кабарды таратуу үчүн жиберилишпесе кантип таратышат? анткени ыйык жазууда тынчтык тууралуу жакшы кабарды таратуучулардын буттары кандай сонун деп жазылган эмеспи? 그렇죠. 보내심을 받은 사람이 있잖아요. жиберилген адам бар. 정말 구원받은 사람은 중요한 사명이 있습니다. куткарылуу алган адамдарда маанилүү миссия бар. 이 복음을 전해야 될 중요한 사명이 있잖아요. ошол жакшы кабарды таратыш керек деген маанилүү тапшырма, миссия бар. 정말 구원받은 사람에게 예수님이 명령하셨습니다. куткарылуу алган адамдарга ыйса буйрук берген. 온 천하에 다니면 만민에게 복음을 전하라고 하셨잖아요. бүт дүйнө жүзүнө бардык элдерге жакшы кабарды тараткыла деген. 바로 구원받은 사람에게 하신 말씀이에요. бул куткарылуу алган адамдарга айткан сөз. 그들이 복음을 전할 때 그 алар жакшы кабарды айтканда, 말씀 사람이 듣고 ал сөздү адам угуп, 믿고 ишенип, 그럴 때 주님을 부를 수 있는 거예요. ошондон ан теңирди чакыра алат да. 그 과정을 설명해 주고 ошол процессин түшүндүрүп берип 이런 жатат. 과정을 통해서 구원을 받는 거예요. ушундай процесс аркылуу куткарылат. 근데 만일 나에게 이런 과정이 없다면요. эгерде менде мындай процесс жок болгон болсо, 내가 진짜 회개한 적이 없고 мен тобо кылган эмес болсом, 그냥 복음만 내가 알고 있다면 жөн гана жакшы кабарды гана билсем, 진짜 내가 구원인지를 확인해 보라는 말씀이에요. ана чындап куткарылган адамсыңар текшерип көргүлө деген сөз. 어떻게 확인해 볼 수 있죠? аны кантип текшерип көрө алабыз? 그래서 우리가 세미나를 자주 하는 겁니다. ошол себептен семинарды көп өткөзөбүз да. 물론 다른 사람을 전도하기 위해서도 세미나를 해야 되지만 албетте семинарды башка адамдарга дагы жакшы кабар айтыш үчүн 먼저 өткөзүш 우리 керек. 구원받은 교회 나오시는 분들이 있잖아요. бирок биринчи жыйынга келип аткан адамдар барго 우리가 бизде. 정말 믿음이 있는가?
Менде чындап ишеним барбы 확인해야 되기 때문에. деп текшерип көрүш керекпиз. 그렇지 않으면 안 되거든요. Андай кылбай 그리고 койсок 또 이제 болбойт. 이어진 말씀이 있죠. Дагы мындай сөз бар. 38번 두고 여기 이제 본문의 내용입니다. Бүгүнкү негизги аят. 이게 뭐라 말씀하십니까? Бул жакта эмне деп жазылат? 그러니까 정말 믿음이 있는가 시험해보고 확정하라고 그랬습니다. өзүңөр текшерип көргүлөчү, ишеним жолундасыңар, өзүңөр сынап көргүлөчү дейт. 또 한 가지 더 말씀을 하셨죠. Анан дагы бир сөз айтылган. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄 너희가 스스로 알지 못하느냐? Же силер өзүңөрдү Ыйса Машаяк ичиңерде экенин билбейсиңерби? 그렇지 않으면 너희가 버리운 자니라. Андай болсо, мына силер мындай ташталып кала турган адам болосуңар дейт. 참 아주 이 어려운 말씀이에요. Бул ушун аябай оор сөз негизи. 정말 내 속에 주님이 계시는가? Да чындап эле Ыйса менин ичимдеби? 그 모르면 버리운 자라고 그랬는데 Муну билбей калсам мен ташталып каламбы? 물론 이제 키르기즈 말은 버리운 자란 말은 없고요. Бирок албетте кыргыз тилинде ташталып калат деген сөз жазылган эмес. 하여튼 구원받지 못한 사람이라고 이제 설명은 되어 있습니다. Бирок мына куткарылып алып анда жок ичиңерде жок болсо, анда куткарылган адам эмессиңер деген мааниде түшүндүрүлгөн. 예, 그 번역도 맞아요. Бул котормада туура. 원래 이 말이 의미는 이런 말이거든요. негизи ушу бул сөздүн мааниси ушундай да. 정말 구원받은 사람 속에 예수 그리스도가 계신다. негизи куткарылуу алган адамдын ичинде Ыйса Машаяк бар. 이걸 알아야 된다. Ошону билишиңер керек. 만일 너희 속에 예수님이 계시지 않는다면 эгерде Ыйса Машаяк силердин ичиңерде жок болсо, 너희는 버리운 자다. анда силер ташталып каласыңар. 구원 안 받은 사람이다. анда куткаруу албаган адамсыңар деген сөз да. 자, 그런 의미예요. ушундай маанидеги сөз. 원에 이제 그렇게 되어 있거든요. Ана ушул сөз жазылган tilде ушундай 근데 이제 жазылат. 한국어 성경이나 한국 성경이나 영어 성경은요. Бирок мына корей тилинде, англис тилинде котормодо 좀 더 강하게 표현을 하고 있는 мындай 거예요. бул жагын дагы мындай катуураак түшүндүргөн да. 그렇게 강하게 표현을 할까요? Эмне үчүн анчалык катуу түшүндүрүп атат? 정말 예수님이 너희 속에 계신 걸 너희가 알고 있냐? Силердин ичиңерде Ыйса бар экенин билесиңерби? 이걸 모르면 Аны билбесиңер, 너희는 버림받은 자다. анда силер ташталып каласыңар 이렇게 강하게 말씀을 하신 거고요. деген мааниден катуураак айткан да. 원래 이 말의 정확한 의미는 Бирок бул сөздүн негизги мааниси, так мааниси 구원받은 사람 속에 그리스도가 계신다. бул куткарылуу алган адамдын ичинде Ыйса Машаяк бар. 이걸 반드시 알고 있어야 된다. Ошол жөнүндө силер сөзсүз билишиңер керек. 만일 그리스도가 내 속에 없다면 Бирок ичиңерде Машаяк жок 그 болсо, 사람은 구원받은 사람이 아니다. анда адам куткарылуу алган адам эмес. 이해되시죠? Түшүнүктүү болуп жатабы? 예, 그런 의도로 말씀을 하신 거예요. ушундай мааниде айтылган. 이 말씀을 잘 이해를 하셔야 돼요. Бул сөздү жакшы түшүнүш керек. 자, 그런데 예수님 지금 어디 계세요? Ана Ыйса азыр каякта? 그리고 왜 이런 말씀을 하실까요? Эмне үчүн бул сөздү айтып жатат? 이건 우리에게 은혜를 주기 위한 말씀이에요. Бизге 사실은요. негизи мындай ырайым бериш үчүн айтылган сөз. 왜냐하면 예수님 우리 가운데 계시면 Анткени Ыйса биздин арабызда 우리 болсо, 정말 행복한 사람이 될 수 있는 거예요. биз анда аябай бактылуу адам боло алабыз да. 주님 우리 가운데 계시면 Теңир биздин арабызда болсо, 얼마나 좋아요. канчалык жакшы. 우리가 어떤 고난이 온다고 해도 Бизге кандай кыйынчылык келбесин, 막 핍박이 온다고 해도 куугунтук келбесин, 생활에 큰 어려움이 닥친다고 해도 жашообузда чоң кыйынчылыкка дуушар болбойлук. 큰 슬픔이 온다고 해도 чоң кайгы келсе деле, 아 주님이 내 안에 계시지. Теңир менин ичимде да. 이걸 확실히 내가 알고 деп 있으면 ушуну жөнүндө так билсек, 위로받을 수가 있잖아. анда сооронду чала алабыз да. 그러죠? туурабы? 그래서 반드시 저희가 알아야 된다고 말씀을 하신 거예요. ошол себептен ушуну белгиле деп айтып атат. 예, 구원받은 사람 속에 예수님이 계셔요. куткарылуу алган адамдардын ичинде Ыйса бар. 저건 좀 이상하잖아요. Бул кызыктай болуп калатпайбы? 예수님이 어디 계셔요? Ыйса негизи азыр каякта? 우리가 아는 것처럼 Бизге белгилүү болгондой, 하늘에 계시죠. ал асманда да. 하늘 보좌 우편에 앉아 계십니다. Кудайдын тактасынын оң жагында отурат да. 근데 왜 우리 안에 계신다고 말씀을 하실까요? Бирок эмне үчүн алардын арасындамын деп атат? 성경을 한번 보세요. Ыйык жазууну карасак, 마태복음 18장 20절 말씀입니다. Матай 18-бөлүм 20 аят. 예수님 제자들에게 하신 말씀인데 Ыйса шакирттерине айткан сөз. 우리 같이 읽어보겠습니다. Чогуу окуйлуу. Кайсы жерде менин ысымым үчүн 2 же андан көп адам чогулса, мен да ошол жерде алардын арасындамын. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 나도 그들 가운데 있느니라. Менин ысымым үчүн 2 же андан көп адам чогулса, мен да ошол жерде алардын арасындамын дейт. 이미 부활하시고 하늘로 올라가신 예수님이 우리 가운데 계신다고요? Кайра тирилип асманга көтөрүлүп кеткен Ыйса биздин арабызда болом деп атат. 또 마태복음 28장 20절에 보면 Матай 28-бөлүм 20 аятты да карасак, 또 같이 읽어보시겠습니다. бул аятты да чогуу окуйлуу. Силерге буйругандарымдын бардыгын аткарууну аларга үйрөткүлө. Бул дүйнөнүн акырына чейин бардык убакта мен силер менен болом. Амин. 이 말씀은 제자들에게 하신 말씀인데 Бул сөзү дагы шакирттерине айткан сөзү.
내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. Бул дүйнөнүн акырына чейин баардык убакта мен силер менен болом. 항상 함께 있으리라. Баардык убакта мен силер менен болом дейт. 이게 무슨 말일까요? Бул кандай маанидеги сөз? 이제는 우리 속에 누가 계세요? Эми биздин ичибизде ким бар? 예, 구원받은 사람 속에 성령님이 계시잖아요. Куткарылуу алган адамдардын ичинде ыйык рух бар да. 우리가 성령을 많이 배워서 알고 있습니다. Ыйык жазууну көп эле үйрөнгөндүктөн билебиз. 또 성령님이 내 속에 계시는데 Ыйык рух менин ичимде. 내가 너희 가운데 있다고 말씀하셨잖아요. Бирок ыйык рух болсо дагы мен силер менен болом деп атат. 바로 하나님의 세 분의 모습을 설명해 주고 있는 거예요. Бул болсо Кудайдын ошо 3 образын түшүндүрүп жатат. 하나님, Кудай, 예수님, Ыйса, 성령. ыйык рух. 물론 하나님은 다 달라요. Албетте ар бирөөнүн кылган иши ар башка, 하지만 한 분이십니다. бирок ал бирөө. 이거 정말 설명하기 어려운 내용이에요. Бул негизинде түшүндүрүш аябай оор болуп эсептелинген мазмун. 만약 이걸 안 믿는다면 Эгер ким ушуга ишенбесе, 요한 1서에 보면요. биринчи жакан китебин карасак, 적 그리스도라고 말씀을 하세요. аны болсо антикрист деп айтат. 안티크라이스트. Антикрист деп. 왜 너무나 중요한 내용인데 Анткени бул аябай маанилүү мазмун 이 да. 사람들은 예수님에 대해서요. Бирок адамдар Ыйса жөнүндө 하나님보다 좀 못한 존재다. ал мына Кудайга деңгээле кичине жетпейт. 하나님이 제일 처음 창조한 존재다. Кудайдын эң биринчи жаратуусу 이런 말들을 하거든요. деген сөздөрдү айтышат. 사람은 아니지만 Ал адам эмес, 하나님이 창조한 존재다. бирок Кудай аны жараткан 이런 말들을 해요. деген сөздөрдү айтышат. 왜 그런 줄 아세요? Эмне үчүн билесиздерби? 그 비슷한 말씀 성경에 나오거든요. Анткени ошого окшош сөз ыйык жазуу жазылган. 근데 성경 전체를 봐야 돼요. Бирок аны гана эмес, ыйык жазууну толук караш керек да. 예수님은 처음부터 계신 분이시고 Ыйса башынан эле бар болчу. 그분은 하나님이세요. Ал Кудай. 참 말로 설명하기 너무너무 Аны 어렵습니다. сөз менен түшүндүрүш аябай оор. 제가 예전에 한번 특강을 한 적이 있는데 Мен мурун бир мындай өзгөчө лекция өттүм эле. 삼일체를 정확히 설명한다고 하는 것은 3 бирдиктүү Кудайды так түшүндүрүү 불가능한 일입니다. мүмкүн эмес. 우리 어떻게 해야 되죠? Ошондо биз эмне кылыш 그냥 керекпиз? 그걸 믿는 거예요. Ошого жөн эле ишенебиз. 말씀대로 믿어야 됩니다. сөз боюнча ишениш керек. 우리 성경 한번 보세요. ыйык жазууну 그래서 карасак, 여기 로마서 8장 9절에 보시면 Римдиктерге 8-бөлүм 9-аятты 자, карасак, 성령에 대해서 말씀을 하십니다. ыйык рух жөнүндө айтып жатат. 우리 같이 Бул 읽어보시겠습니다. аятты чогуу окуйлу. Эгерде силердин ичиңерде чын эле Кудайдын руху жашап жатса, анда силер күнөөкөр табиятыңардын каалоосу боюнча эмес, рухтун каалоосу боюнча жашап жатасыңар. Кимде Машаяктын руху жок болсо, ал Машаяктыкы эмес. 이게 너희 속에 하나님의 영이 거하신다. Силердин ичиңерде Кудайдын руху жашайт деп 바로 атат. 성령이죠. Бул ыйык рух да. 성령을 하나님의 영이라고 설명을 ыйык 하시고 рухту Кудайдын руху деп да түшүндүрүп атат. 또 뒤에 보면 жана арт жагын карасак, 바로 그리스도의 영이라고 설명을 하시고 Машаяктын руху деп дагы түшүндүрүп жатат. 그렇죠? туурабы? 그러니까 내 속에 누가 계시죠? Ошондо менин ичимде ким бар экен? 예, 성령님이 계시는데 ыйык рух бар. 그분이 누구죠? Ал ким экен? 예수 그리스도라는 거. Ал Ыйса Машаяк. 이거 참 설명하기 어려워요. Бирок муну түшүндүрүш аябай оор да. 이거 어떻게 설명할 수 있을까요? Муну кантип түшүндүрсө болот? 아주 어려운 내용입니다. Негизи оор мазмун. 하지만 우리가 조금만 구원받은 사람은 금방 이해가 돼요. Бирок куткарылуу алган адамдар тез эле түшүнөт. 말로 설명하기는 어렵지만 сөз менен түшүндүрүш кыйын болгону 우리가 менен 이해해야 되고 биз түшүнөбүз. 이거는 우리가 믿어야 될 부분입니다. Биз ишенич керек болгон бөлүк. 그래서 성령님이 우리와 영원히 함께 하시는 거예요. ыйык рух биз менен түбөлүккө бирге. 아니, 그분이 예수님이시고 Ал болсо Ыйса. 그래서 이걸 분명히 알아야 됩니다. Ушул жөнүндө так билиш керек. 자, 그래서 구약 시대 성령과 좀 구분을 해야 돼요. жана ыйык рухту да эски келишимде ыйык рух менен айырмалап билиш керек 이제 да. 구약 시대는 일하는 성령이에요. Анткени эски келишим учурунда мындай иштөөчү ыйык рух болгон. 하나님이 일을 시키기 위해서 성령 그 사람에게 성령을 부어 주시고 Кудай бир иш кылдырыш үчүн бир адамга ыйык рухту берчү. 또 자격을 잃어버리게 되면 Эгерде ал адам укугунан ажырап калса, 다시 가져가세요. анда ыйык рукту кайра алып кетип калчу. 그게 구약의 성령입니다. Эски келишимде ыйык рух ошондой болгон. 바로 사울 왕이 그랬잖아요. Шаул падыша менен ушундай болбоду беле? 그러나 신약 시대 성령은 Бирок жаңы келишимдеги ыйык рух 다음에도 배우게 되겠지만요. кийин үйрөнөбүз ал жөнүндө. 영원히 우리와 함께 하시고 Ал түбөлүк биз менен. 영원히 түбөлүк. 절대로 떠나가지 않아요. Эч качан таштап кетпейт. 그것도 알아야 돼요. Ушул жөнүндө билиш керек. 우리가 잘못 살 수도 있죠. Биз туура эмес жашашыбыз да мүмкүн да. 성이 떠나가는 것이 아닙니다. Андай кылсак ыйык рух да кетип 성령이 калбайт. 이제 근심하시잖아요. Бирок ыйык рух капа болот. 그래서
성령이 떠나가시는 것이 아닙니다. 성령이 근심하세요. ыйык рух кетип калбайт, ал капа болот. 에베소서 4장 30절에서 말씀하고 있죠. Эфесдиктерге 4-бөлүмдө жазылат. 성령을 근심되게 하지 마라. 30-аятта Кудайдын ыйык рухун капа кылбагыла. 근심하시거든요. Анткени ал капа болот. 또 데살로니가전서 5장 19절에 보면 Анан 1 Тессалоникаларга 5-бөлүм 19-аятта 성령을 소멸치 마라. рухту өчүрбөгүлө. 성령이 점점점 사라진다는 거잖아요. Анткени рух акырын-акырынан жок болуп атканын түшүндүрөт да. 불이 활활 타고 있는데 Улусундай от аябай жалындап күйүп атканда 거기다 물을 붓게 되면요. ошого суу куюп салса, 불이 점점 꺼지는 것처럼 от акырынан өчкөн сыяктуудай 구원받은 속에 성령님이 들어와 계시는데 куткарылуу алган адамдардын ичинде ыйык рух бар. 내가 계속 잘못된 삶을 살아간다. Бирок мен кечке туура эмес жашоо менен жашай берсем, 성령이 점점점 소멸되는 거예요. ыйык рух акырын-акырынан өчөт. 그걸 알아야 됩니다. Ушуну билиш керек. 또 성령은 무슨 일을 하십니까? Жана ыйык рух кандай иш кылат? 우리가 힘들고 어려울 때 Биз кыйналып атканда, 정말 힘들 때 биз аябай азап тартып атканыбызда 바로 우리 위해서 기도해 주고 계세요. биз үчүн сыйынып турат. 같이 읽어보시겠습니다. Чогуу окуйбуз. Анын үстүнө рух да алсыз болгон кезибизде бизге күч берип турат. Анткени биз эмне жөнүндө жана кантип сыйынышыбыз керектигин билбейбиз. Бирок рух өзү тил жеткис улутуналар менен биз үчүн арачылык кылат. 우리 연약한 존재들이잖아요. Биз баарыбыз алсызбыз да. 우리 힘들고 어려울 때 Биз кыйналып азап тартканыбызда, 정말 슬픔 중에 있을 때 аябай чоң кайгынын ичинде болуп атканыбызда 우리 위해서 기도해 주세요. биз үчүн сыйынып турат. 하나님 저 형제에게 힘을 좀 주세요. Кудайым ушул тууганга күч бере көр. 좀 너무 슬퍼하고 있네요. Азыр аябай кайгырып атат. 너무 낙심이 있습니다. 아ябай санаага батып кетти. 심어 주십시오. күч бере көр. 다시금 강하게 세워 주십시오. Аны кайра күчтүү кылып тургуза көр 그렇게 기도하신다. деп сыйынат. 그걸 알아야 됩니다. Ушул жөнүндө билиш керек. 성령을 사람들이 오해하는 분들이 계세요. Ан ыйык рухту да туура эмес түшүнгөн адамдар бар. 제가 또 다음 시간에 말씀해 드릴게요. Ан ал жөнүндө эмки 성령을 жумада айтып берейин. 특별한 존재로 생각하는 분들이 계세요. Ан ыйык рухту өзгөчө бир нерсе деп ойлогондор бар. 성령을 받으면요. ыйык рухту алганда 막 기쁨이 넘치고요. кубанычка толуп каласың, 막 방언을 하고요. бөтөн tilде сүйлөп 이런 баштайсың 분들이 계시는데 дегендер бар. 그 성령의 역사가 아니에요. Бирок ал нерселер рухтун иши эмес. 물론 초대교회는 그런 일이 많이 있었죠. Албетте баштапкы жыйында андай иштер көп болгон. 우리 시대는 그거 좀 다릅니다. Ал биздин доор менен айырмаланат 그래서 да. 다음 주에 또 제가 자세히 설명해 Ал жөнүндө 드리겠습니다. эмки жумада тагыраак 그럼 түшүндүрүп берейин. 성령이 무슨 일을 하시느냐? Ошондо ыйык рух кандай иш 이거 하나를 кылат? 좀 생각해 보려고 합니다. Ушул нерсенин үстүндө ойлонуп 자, 같이 көрөлүк. 읽어보시겠습니다. Чогуу окуйбуз. Бирок үстүңөргө ыйык рух түшкөндөн кийин күч аласыңар да Иерусалимде, бүт Жүйүт аймагында, Самарияда, атүгүл бүт дүйнө жүзүндө менин күбөлөрүм болосуңар. 자, 성령을 받은 사람은 무슨 일을 하느냐? Ошондо ыйык рухка ээ болгон адамдар кандай иш менен алектенет экен? 이 말씀을 잘 보십시오. Бул сөздү жакшылап караңыздар. 여기는 전 세계 다니면서 내 증인이 되어라라고 말씀하신 것이 아니죠. Бүт дүйнө жүзүндө менин күбөлөрүм болгула деп айткан жок. 내가 성령을 받게 되면 Силер ыйык рухка алганыңарда, 내가 능력을 더 입게 되고, рух түшкөндөн кийин күч аласыңарда, 그러니까 능력으로 옷을 입는 것처럼 옷을 입게 되고, жана күчтүү мындай кийим кийген сыяктуу күч кийинесиңер дагы. 이제 전 세계 어디를 가든지 간에 Дүйнө жүзүнүн кайягына барбагыла 내 증인이 되리라. менин күбөлөрүм болосуңар. 바로 성령이 도와주셔서 ыйык рух жардам берет деп 그 атат. 일을 하신다는 거죠. Ошол ишти кылат деп атат. 우리 힘으로 하는 것이 아니라 Биз бул ишти өзүбүздүн күчүбүз менен 바로 кылбайбыз. 성령의 능력으로 Бул ыйык рухтун күчү менен. 성령은 이 일을 하시는 거예요. Бул ушул иш ыйык рухтун иши. 그러니까 성령은 무슨 일을 하십니까? Ошондо ыйык рух кандай иш менен алектенет экен? 사람들을 구원하는 일을 하셔요. Ал адамдарды куткаруу иши менен алектенет экен. 그리고 구원받은 사람을 믿음에 세우는 일을 하시는 жана 겁니다. куткарылган адамдарды ишенимде тургузуу иши менен алектенет. 그것이 성령이 하는 일이에요. Ушул иштер ыйык руктун иши. 분명히 알아야 됩니다. Ушул жөнүндө так билип алыш керек. 그래서 자, 교회가 해야 될 일이 분명히 이제 분명해졌죠? Жыйын кандай иш кылыш керек экенин так билип калдыңыздарбы? 그러면 성령이 거하시는 교회는 무슨 일을 해야 될까요? Ошондо ыйык рух болгон жыйын кандай иш менен алектениш керек? 당연히 복음 전한 일을 해야죠. Албетте жакшы кабаттар катыш керек да. 그렇죠? Туурабы? 그리고 또 진짜 교회가 어떤 교회인지도 분별할 수도 있습니다. Ошондо чыныгы жыйын кандай жыйын экенин айырмалап биле алабыз. 진짜 성령이 역사하시는 교회는 무슨 일을 합니까? Чыныгы ыйык рух иштеп жаткан жыйын кандай иш менен алектенет экен? 예, 사람들을 어떻게든 구원시키려고 노력하고 있는 Ошо 거예요. кантседеги адамдарды куткарайын деп аракет кылат. 그게
진짜 교회라는 ошо 겁니다. чыныгы жыйын ушундай болот. 바로 성령이 함께 하시는 교회, Ыйык рух чогуу болгон жыйын, 역사하시는 교회, ыйык рух иштеген жыйын. 뭐 찬양이 넘치는 교회가 아니고요. Аябай көп даңкта ырдаган жыйын эмес. 열심히 기도하는 교회가 아니고 Аябай тырышчак менен сыйынган жыйын эмес. 바로 사람들을 구원시키는 일을 하신다 그 말이죠. Адамдарды куткаруу ишин аткарат. 그러니까 진짜 교회를 잘 분별하셔야 됩니다. ошо чыныгы жыйынды туура айырмалап билиш керек. 사람들은요, 사람 많이 모이는 교회가 좋은 교회라고 생각을 하잖아요. көп адамдар болсо адамдар көп чогулган жер жакшы жыйын деп ойлошот. 그렇죠? Туурабы? 뭐 사랑이 많은 교회가 좋은 교회라고 생각을 합니다. же мындай сүйүү аябай көп болгон жер жакшы жыйын деп ойлошот. 찬양을 많이 하는 교회가 좋은 교회라고 생각을 하고 же көп даңктоо ырын ырдаган жыйын жакшы жыйын деп ойлошот. 그리고 어려운 사람을 많이 도와주는 교회가 좋은 교회라고 생각을 해요. жана кыйналып жашаган көп адамдарга жардам берген жыйын жакшы жыйын деп ойлошот. 그러니까 진짜 좋은 교회가 뭐죠? А бирок чыныгы жакшы жыйын кандай жыйын? 지옥 갈 사람을 구원시키는 교회. Тозокко бара жаткан адамды куткарган жыйын. 그 일을 최우선적으로 생각하는 교회. Ушул ишти биринчи орунга койгон жыйын. 날마다 그 일을 하는 교회. Күнүгө ушул ишти кылган жыйын. 그게 진짜 교회라는 겁니다. Ушул жыйын чыныгы жыйын болуп эсептелинет. 지금 이 시간도 지금 두 장소에서 말씀을 듣고 있어요. Азыр ушул убакта дагы эки жерде сөз угуп жатышат. 저 방에서도 한 분이 말씀을 듣고 있고, Тиги жакта бөлмөдө да бирөө угуп атат. 이제 교회당 사무실에서 말씀을 듣고 Анан 있어요. офисте дагы бирөө сөз угуп атат. 바로 성경 강연의 세미나 말씀을 듣고 있어요. Алар ыйык жазуу семинарын угуп жатышат. 우리 교회 한동안 나오시는 교회 나오시는 분입니다. Биздин жыйынга көптөн бери эле келгендер. 또 한 사람은 교회 나왔다 안 나왔다는 사람인데 Бирөөсү мына жыйынга келип кетип жүргөнү. 그들 구원이 확실치 않거든요. Бирок алардын куткарылуусу так болбойт. 그래서 확인해 보시라고. Ошондуктан текшерип көргүлө деп. 또 충분히 상담해주고 Беседа өткөзүп, 자신의 믿음을 확인해 보시라고. өзүңөрдүн ишенимиңерди текшерип көргүлө деп. 또 너희는 구원을 확실히 받아야 된다고 Так куткарып алыш керексиңер деп 이 말씀을 듣고 있어요. сөз угуп атышат. 왜 그 일을 하죠? Эмне үчүн бул ишти кылып атабыз? 그게 성령이 하시는 일이고 Анткени бул ыйык руктун иши, 진짜 교회가 해야 될 일이라는 거예요. чыныгы жыйын кылыш керек болгон иш. 우리 이제 그래서 그 일을 하고 있는 겁니다. Ошол себептен биз ошол ишти кылып жатабыз. 물론 우리 가운데 구원받은 분들이 많이 계십니다. Албетте биздин арабызда куткарылгандар көп, 정말 감사한 일이죠. абдан ыраазы боло турган иш, 정말 너무너무 기쁜 일입니다. аябай кубанычтуу иш. 그렇지만요. Бирок 그걸로 만족하시면 안 됩니다. ошого эле канааттанып жүрө берсек 내가 болбойт. 진짜 확실히 구원받았는 거 확인을 해보셔야 돼요. Өзүбүздүн чындап куткарып алгандыгыбызды текшерип көрүш керекпиз. 왜 확인을 해봐야 됩니까? Эмне үчүн текшерип көрүш керекпиз? 마태복음 13장에도 Матай 13-бөлүмдө дагы, 누가복음 8장에도 Лука 8-бөлүмдө дагы 바로 씨 뿌리는 비유에 대해서 말씀하고 있잖아요. үрөөн жөнүндө үлгү насаат аңгеме жазылат го. 이 복음의 씨를 땅에 뿌리는데 Бул жакшы кабар үрөөнүн жерге себет. 어떤 사람 마음은 길과 같이 단단한 마음도 있고 Кээ бир адамдын жүрөгү жол боюндагыдай катуу жүрөктөр 또 бар. 흙이 얕은 돌박 같은 마음도 있고 Кээ бирөөндө кыртышы жука таштак жердей жүрөк бар. 가시덤불 같은 마음도 있다. Тикенектүү жердей жүрөк бар. 즉시 구원받았다고 좋아해요. Алар куткарып алдык деп аябай кубанышат. 예, 길가 뿌리진 씨앗은 그런 건 없지만요. Албетте жол боюна үрөөн түшүп калса андай жүрөк 흙이 болбойт. 얕은 돌밭이나 Бирок жана кыртышы жука таштак жер 그리고 가시덤불에 뿌리진 씨앗은요. же тикенектүү жерге себилген үрөөн 싹은 나거든요. ал жерден сабак өсүп чыгат. 그래서 즉시 기쁨으로 받아요. Алар кубаныч менен кабыл алат. 아, 나 구원받았습니다. А, мен куткарылдым 멋지게 간증하기도 деп 해요. укмуш күбөлүк сөзүн айтат. 자, 그런데 Бирок 뿌리를 내릴 수가 없잖아요. тамырлай албайт да. 해가 뜹니다. Күн чыгат. 싹이 말라버리죠. Ошондо сабак солуп калат. 가시가 기운을 막아버립니다. Же тикенек бүт нерсени тосуп калат. 싹이 죽어버리죠. Сабак өлүп калат. 진짜 구원이 아니죠. Ал чыныгы куткаруу болуп 진짜 эсептелинбейт. 구원이 무엇입니까? Чыныгы куткаруу деген 네 эмне? 번째 말씀하셨잖아요. Төртүнчү айтылат го. 좋은 땅에 뿌려진 씨앗은 Жакшы жерге себилген үрөөн 잘 자라서 ал жакшы өсөт. 100배, 60배, 30배 결실을 하느니라. 100 эсе, 60 эсе, 30 эсе жемиш алып келет. 그 사람이 진짜 구원받은 사람이에요. Ушундай адам чындап куткарылып алган адам. 진짜 구원받은 사람은요. Куткарылып алган адам 이제 구원받은 열매가 맺히게 되어 있어요. андан куткарылуу жемиши чыгат. 이걸 또 오해하시면 안 됩니다. Муну дагы туура түшүнүш керек. 사람 데려온다고 그게 열매라고 생각하시면 안 돼요. Бир адамды алып келип койсок эле менин жемишим ушул менин жемишим деп ойлош 그것도 керекпиз. 중요한 문제가 되겠지만 Бул дагы абдан маанилүү маселе болуп 그 эсептелинет. 사람을 구원받게 만들어야 Бирок 되잖아요. ал адамды куткарылууга алып келиш керек да. 교회만 데려오는 것이 아니라 Жыйынга эле алып келип коюу 그 эмес. 사람 정말 구원받을 때까지 Ал адам так куткарылганга чейин 기도하고 сыйынып,
도와주고 жардам берип, 계속 말씀을 듣게 하고 кайра сөз угузуп, 상담을 시키고 беседага алып келип, 그리고 구원받게 해줘야 돼요. ушинтип куткарууга алып келиш керек. 그게 열매라는 겁니다. Ушул жемиш болуп эсептелинет. 100배, 100배, 60배, 30배 결실을 하잖아요. 100 эсе, 60 эсе, 30 эсе жемиш алып келет. 그것이 구원받은 사람의 열매다 그 말입니다. Бул болсо куткаруу алган адамдын жемиши. 근데 구원받았다고 말은 하는데 Бирок куткаруу алдым деп айтат. 다른 사람을 전도하는 일에 관심이 없어요. Бирок башка адамдарга жакшы кабар таркатуу ишине кызыктар болбосо, 또 거기에 함께하지 않습니다. жана ошол иште чогуу болбосо, 나 내일이 바쁘니까요. мен өзүмдүн ишимен бошобой атам. 일하러 가야 되니까. Мен жумушка барышым керек. 공부하러 가야 되니까. Окуш үчүн кетишим керек. 정말 그게 구원받은 사람의 열매의 모습일까요? Ушул чындап куткарылган адамдын жемиш берип жатканыбы? 스스로 생각해 보자 그 말이에요. Өзүбүздү ойлоп көрөлү. 오늘은 제가 정말 중요한 말씀을 드리고 있는 Бүгүн 겁니다. сиздерге абдан маанилүү сөздү жеткизип жатам. 고추님 오실 겁니다. Жакында Теңир келет. 내가 구원받지 못했다면요. Эгерде куткаруу албагай калган болсо, 영원히 버림을 당하는 анда 겁니다. түбөлүккө ташталып калам. 이게 얼마나 중요한 말씀입니까? Ошондуктан бул канчалык маанилүү сөз. 나에게 정말 그런 열매가 있는지, Менде чындап ушундай жемиш барбы? 정말 내 마음 좀 전도하고 그냥 간절한 마음이 있는지. Менин жүрөгүмдө жакшы кабар айткым келген ушундай жалындаган жүрөк барбы? 물론 전도하기 힘듭니다. Албетте жакшы кабар таркатуу кыйын. 다른 종교를 믿고 있잖아요. Баары башка динге ишенет да. 정말 힘들지만 Аябай оор болсо дагы 내 마음 속에는요. менин жүрөгүмдө 왜 성령이 날마다 무슨 일을 하실까요? ыйык рух күнүгө кандай иш менен алектенип жатат? 날마다 구원받지 못한 사람을 구원하기를 원하고 있잖아요. Ал күнүгө куткаруу ал элек адамдарды куткаргысы келет да. 내 마음에 그런 마음이 있는지. Менде ушундай жүрөк барбы? 그리고 그 일에 내가 모든 걸 다 내 시간을 드리고 있는지. жана ошол иш үчүн мен бүт убактымды бөлүп жатамбы? 내 시간도, Мен убактымды, 내 재능도, талантымды, 내 재물도 каражатымды 정말 거기에 내가 쏟고 있는지. ошол нерсеге колдонуп жатамбы? 우리는 생각해 봐야 됩니다. Биз ойлонуп көрүш керекпиз. 나에게 정말 그런 열매가 맺히고 있는지. Менден ошондой жемиш чыгып жатабы? 분명히 생각해 보셔야 돼요. деп жакшылап ойлонуп көрүш керек. 그래서 이번 집회가 참 중요한 집회인 것 같습니다. келе жаткан семинарда абдан маанилүү 이번 семинар. 4월달에서 세미나가 있는데 Ошо апрель айында семинар болот. 다 참석해야 됩니다. Баарыңыздар катышыш 그리고 керексиздер. 각자 정말 내가 구원 안 받았다고 생각을 하시고 Ар бирөөңүздөр өзүңүздөрдү мен куткарып ала элекмин деп ойлоп, 정말 회개하는 마음을 가지고 чындап тобо кылган жүрөк менен 말씀을 잘 들어보면 좋겠습니다. сөздү жакшылап угуп көрсөңүздөр жакшы 하나님은 болот. 구원받은 사람에서 얼마나 많은 걸 준비하셨습니까? Анткени Кудай куткаруу алган адам үчүн канчалык көп нерсени 얼마나 큰 даярдаган, 축복을 준비하셨습니까? канчалык улуу батаны дайындап койгон. 사도 바울이 그러잖아요. Элчи Павел айтат го. 얼마나 큰 구원인 줄 아냐? Бул канчалык улуу куткаруу экенин билесиңерби? 히브리서 2장 3절에 보시면 Еврейлерге 2 бөлүм 3 аятка караганда 우리가 이같이 큰 구원을 받았다. биз ушунчалык улуу куткаруу алдык. 이걸 절대로 가볍게 생각하면 안 된다. Биз муну бар калбай койсок болбойт 말씀하셨잖아요. деп айтып жатат. 자, 구원받은 사람이 받을 영광과 상급은요, 인간의 말로 설명할 수 없습니다. Куткаруу алган адам ала турган сыйлык менен даңкты адамдык сөз менен түшүндүрүү мүмкүн эмес. 하나님이 얼마나 많은 걸 준비한 줄 아세요? Анткени Кудай канчалык көп нерсени дайындап койгон 이건 билесиздерби? 인간의 말로 설명할 수가 없어요. Муну адамдык сөз менен түшүндүрүү мүмкүн 이 땅에 эмес. 살아갈 때도 Бул дүйнөдө жашап жатканда дагы 우리와 성령이 함께 하시지 않습니까? ыйык рух биз менен чогуу болуп атпайбы? 우리 기도해 주죠. Биз үчүн 우리 сыйынат, 도와주시죠. бизге жардам берет, 진리의 길로 인도해 주시죠. чындык жолунда жетектеп жүрөт, 실제 도와주십니다. чындап жардам берет. 로마서 8장 32절에 보세요. Римдиктерге 8 бөлүм 거기 32 보면요. аятка караганда 하나님이 자기 아들을 아끼지 아니하셨다. Кудай өз улун таябастан берсе, 우리를 구원하게 자신의 아들을 주셨다. бизди куткарыш үчүн өз улун аябастан берип атат. 그 Ана 하나님께서 ошол Кудай 우리에게 필요한 걸 주지 않으시겠느냐? башка керектүү нерсени бербей коймок беле? 당연히 주시고 말고. Албетте берет да. 그리고 우리가 곧 주님 만나는 그날, Жакында Теңир менен жолуккан күнү 자, 이 말씀 마지막으로 읽겠습니다. акыркы ошо бул аятты чогулуп 요한복음 коелу. 14장 1절에서 3절까지 말씀인데요. Жакан 14 бөлүм 1 аят 2 аяттар. 너무나 큰 은혜의 말씀이에요. Абдан ошо ырайымдуу сөз. 같이 읽어보시겠습니다. Чогуу коебуз. Кайгырбагыла, Кудайга жана мага ишенгиле. Атамдын үйүндө орун көп. Эгерде андай болбосо, мен силерге айтмакмын. Мен силерге орун даярдаганы бара жатам. 이제 우리 예수님은 우리를 위해서 처소를 예비하러 가셨다고 하셨죠. Ыйса биз үчүн орун даярдаш үчүн кеткенин айтып жатат. 이제 우리가 이해하기 쉽도록 설명해 주신 겁니다. Биздин түшүнүшү жеңил болуш үчүн айтып берген. 그리고 이제 다시 오실 때에는요. Кайра келгенде 자, 3절의 말씀입니다. 3 аяттагы сөз. 같이 읽어보시겠습니다. Бул аятты да чогуу койлу. Барып силерге орун даярдап койгондон кийин кайтып келем да, мен болгон жерде силерде болууңар үчүн силерди жаныма алып кетем. 우리를 딱 영접해서 Бизди алат дагы
주님이 계신 곳에 ошо Теңир болгон жерде 영원히 함께 우리와 사시는 거예요. бизде болуш үчүн ушу бизди алып кетип түбөлүккө чогуу болот. 이게 얼마나 큰 영광입니까? Бул канчалык улуу даңк, 얼마나 큰 기쁨입니까? канчалык улуу кубаныч. 이게 누가 이런 걸 받는 거죠? Ушундай даңкты ким алат? 예, 구원받은 사람. Куткарылуу алган адам. 에게 주어진 축복이잖아요. Ушул бизге берилген бата. 그러니까 자신의 믿음을 오늘 확인해 보셔야 되겠죠? Ошол себептен бүгүндө өзүңүздүн ишенимиңиздерди текшерип көрүш 오늘 керексиздер. 제가 너무나 중요한 말씀을 드렸습니다. Бүгүн сиздерге абдан маанилүү сөздү айттым. 오늘 조금 이해가 안 되신다면요. Эгерде сөздү кичине түшүнбөй 이 말씀 калсаңыздар, 유튜브에 올라갑니다. бул сөз YouTubeга да чыгат. 또 한 번 더 들어보시고 Кайра кайталап угуп көрүңүздөр. 이해가 안 되면 한 번 더 들어보시고 Түшүнбөй калсаңыздар, кайра угуп көрүңүздөр. 오늘 말씀 분명히 이해를 하셔야 되고 Бүгүнкү сөздү так түшүнүш керексиздер. 그리고 앞으로 이렇게 주어진 전도 집회에 Анан келе жаткан жакшы ыйык жазуу семинарында 꼭 참석하셔서 сөзсүз катышып, 우리 믿음을 확인하는 너무나 중요한 시간이 되면 좋겠습니다. өзүбүздүн ишенимибизди текшерип көрө турган абдан маанилүү убакыт болушун каалайм. 같이 기도하시겠습니다. Чогуу сыйынабыз. 우리를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата, сага ыраазыбыз. 오늘 우리에게 너무나 귀한 말씀을 주셨습니다. Бүгүн бизге абдан баалуу сөзүңдү бердиң. 우리 각자의 믿음을 확인해 볼 수 있는 시간을 주셨습니다. Ар бирөөбүз өз ишенимибизди текшерип көрө ала турган убакыт бердиң. 주님은 다시 얼마 후에 세상에 다시 오십니다. Теңирим, сен бир аз убакыттан кийин кайра бул дүйнөгө келесиң. 다시 오실 때 우리 가운데 한 사람도 이뤄지는 사람이 없도록 주님이 도와주시옵소서. Кайра келгенде биздин арабыздан бирөөсү дагы жоголуп кетпеш үчүн өзүң жардам бере көр. 이 자리에 기도하는 우리 모두가 다 주님을 영광 중에 만날 수 있기를 간절히 원합니다. Бул жакта сыйынып отурган баардык адамдар биргеликте Теңирим сени менен даңктын ичинде жолуккубуз келет. 앞으로 계획된 전도 집회 우리 각자의 믿음을 확인하는 귀한 시간 되기를 원합니다. Алдыда өткөзө турган ыйык жазуу семинары ар бирөөбүз өзүбүздүн ишенимибизди текшерип көрө турган баалуу убактардан болушун каалайбыз. 또 우리 사랑하는 자녀들도 확실한 믿음에 세워지기를 간절히 원합니다. Биздин сүйүктүү балдарыбыз дагы так ишенимде турушун чын жүрөктөн каалайбыз. 그런 귀한 시간이 될 수 있도록 주님께서 인도해 주시옵소서. Ушундай баалуу убактардан болуш үчүн Теңирим жетектей көр. 오늘 배운 말씀을 한 사람도 가볍게 생각하지 않도록 주님이 그 마음을 지켜주시옵소서. Бүгүнкү айтылган сөздү бир дагы адам жеңил ойлобош үчүн жүрөктөрүн сактай көр. 우리 각자에게 주신 귀한 말씀으로 생각하고 말씀에 순종할 수 있도록 도와주시옵소서. Ар бирөөбүз мага айтылган сөз деп кабыл алып тил алууга жардам бере көр. 나머지 모든 시간 주님께 부탁드립니다. Калган баардык убакытты Теңирим өзүңө тапшырабыз. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Ыйсан ысымынан сыйындык. 아멘. Амин.